Of notification number 11/18/2013 DMA /2755 dated 20/12/2017 towards imposition of service charges on the government or semi-government premises, schools, college buildings, etc. If we see that letter had come in the year 2021 for the implementation of these for the people, especially the government and the semi-government, because we are giving all the services to these buildings. So it will be the 33.33% of the property tax. So Sham check that should be implemented to all government and semi-government. Okay, so it is accepted by proposed by Shashank and seconded by Kamal. Chairperson, एक बरेला पळय म्युनिसिपल सर्व्हिस हे बरेला रिलेटेड सॅनिटायज बरेला हे बरे पण ते स्ट्रीट लाईट आमकां खंय म्युनिसिपालिटी दिता पॅराग्राफ टॅक्स टू बी चार्ज इज 33 that is okay ते बरेला पळय म्युनिसिपल सर्व्हिस रिलेटेड टू सॅनिटायज गार्बेज कलेक्शन तेजेर बरें लास्ट बरयला पळय तेजेर स्ट्रीट लायट बरयला ती आमकां सर्वीस म्युनिसिपालिटी दिता थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बट हांगा म्युनिसिपालिटी म्हणून बरयला म्युनिसिपालिटी इज गेटिंग इट डन थ्रू द डिपार्टमेंट. वॉट इज गेटिंग डन मेंटेनन्स थोडे आसता न्हू खंय करता आमी सुद्दां हेजेर करना. इनिशियली इट वॉज दिस इज द क्लास इज 2000 जस्ट या आनंद बरोबर पयलीं करताले आनंद या and this circular see I just want to give the clarification. This is the circular given in 2021-2019 and that time it was given and that circular त्यांनाचो असलो तो. आता हे चेंजेस येयल्ले आसा सो ते इम्प्लिमेंट जावंक ना म्हणून तो परत रिमाइंडर येयल्ले असले आमकां म्हणून आता आमी तो इम्प्लिमेंट करता. Okay, so that was the old one which already Shubhangi has already clarified that. Thank you for that. Yeah, coming to the next point, to discuss proposal on allotment of the municipal premises to excise department. Yes. आमकां परत एक केल्ले आसा की आमकां अलॉटमेंट करचे म्हणून एक्साइज हेच्यामध्ये 220 स्क्वेअर. येस, सो डन. प्रपोज बाय साईनाथ, सेकंडेड बाय आशीर्वाद. या एक्साइज ऑफिस म्हणटा तूं टॅक्सी स्टँड आराम सोडाचे वर आमी पीडब्ल्यूजी दिला तर करेक्ट आमी समज चणे भाजता तेज्या वयर कित्याक दिना कित्याक स्पेसिफिकली कित्याक न्हू मॅडम चॅरपर्सन म्हापसा आमी आसा आराम सोडाचे वयर तेजी स्टॅरकेज आसा ती खूब ल्हान आसा कित्याक आमी पीडब्ल्यूडीन वयता ते वेळार पळयता. एक्सायज जेन्ना सोरो धरता तेंचे ओन कस्टडीन दवरचें पडटा आनी इट इज ऑन सेकंड फ्लोर हांगा आसा ते तो सोरो घेवन वयर दवरपाक ताका एक डिफिकल्ट जातली ना. नंबर वन इट इज अ फॅक्ट न्हू बरोबर न्हू. सेकंड थिंग हांगा ते डिफिकल्ट जातली आनी हांगा दवरीत जाल्यार एक तर फर्स्ट फ्लोरार तेजी स्टॅरकेज व्हडली आसा आनी दुसरें ताका मामलेदार लागीं आसा सगळें लागीं जवळ पडटा क्लोज बाय तूं थंय तरी पार्किंग काय आसा. दिस इज माय सजेशन. इन्स्पेक्ट केला आणि स्पेसिफिकली डिमांड फॉर दोज प्रिमाइसेस स्पेसिफिकली हे केले ओके. रिझोल्यूशन झाले. आय थिंक ऑल द फॉर्मॅलिटीज जे कितें आसा तेंचे रेट वायज आनी बाकीचे आय थिंक वी वील टेक ओवर द चार्ज आनी इमिडिएटली रेट चार्ज लास्ट टाइम एका पीडब्ल्यूडी ऑफिसार डिसाइड केलें पीडब्ल्यूडी डिसाइड करता व्हॅल्युएशन करून हे जातले पळय एक म्हणजे कशें आसा कशें दिवप आनी आमी कितें 295 टू 96 स्क्वेअर मिटर घेतले सगळं एग्रीमेंट आमचे कडेन सगळं रेडी आसा. आमकां फास्टातले फास्ट तेंकां हँडओवर करपाक जाय कारण आमची जी पेपर वर्क आहा पळय एक एक वर्स वयता तेच आमचे तुमचे मान्यता जाल्ली आहे आयज रेजोल्युशन पास जाता परत कन्फर्मेशनाक उरतलें इन मीन टायम प्रोसेस करता जे वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन ते
इन प्रिन्सिपल तुम्ही अग्री जाल्ली आहे एजंडाची का कन्फर्मेशन धाडटा डीएमएचं अप्रुवल आयल्याशिवाय आमकां करपाक मेळना कन्फर्मेशन जावच्या प्रमाणे इन प्रिन्सिपल तुम्ही अग्री जाल्या न्ही बेगींतल्या बेगीन करचे. As early as possible. लावचे न्ही. मॅडम ते आम्ही म्हटलं आहे की दिवच्या पयलीं ते सेफ्टी टँक कितें जे आसा everything will be done. Yeah, that care we will take. गव्हर्मेंट डिपेंडेंट And after the valuation and the rent assessment by PWD, I think immediately it will be done by this thing. That will work out on this. Rate असा आमच्याकडे. त्याच्याप्रमाणे already yeah. आम्ही केन्नाच थंय वचूंक ना. थंय जर वचत न्ही जाल्यार सगळी घाण आसता. सोमणाचेर चडटा तरी सुद्दां सगळी घाण आसता. सो आमचे लेबर थंय वेवस्थीत काम किंवा तो आपल्याला हे PWD दिला त्याच्याबद्दल म्हणता. PWD दिला म्हाका दिसता आम्ही पर्सनली इन्स्पेक्शन करून आय थिंक टेक्निकली आमचं ME2 असले म्हाका आणि म्हाका व्हेरी सेकंड डे वी हॅव सीन दॅट अँड सिन्स द टाइम इट इज अंडर कंट्रोल फुल क्लिअरली केल्ली आसा आणि इवन PWD हॅव थँक फॉर दॅट पर्पज देखून आम्ही केल्ले आसा ते. दिस इज द लेटेस्ट वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट. तुम्ही केन्ना पावले जात इलेक्शना दिस इज द इलेक्शन महिन्याच्या पहिली केन्नाच हांवें सुपरवायझर when we did the inspection for our premises. एक फावटी सांगलें. It is regularly doing. क्लीन दवरपाचें. It is clean. Just confirm it is accepted. Thank you very much. Because this is really what we do. Always we highlight on that. It was dirty Okay. before, but it is clean. आता क्लीन. Dirty and clean. Clean केले ना. We have to congratulate her. She has kept it. Yeah, we have kept it clean. And ते चर्चून तसे दवरतले continuation आम्ही. Yes. Next point of the agenda to discuss and decide regarding the group insurance scheme to daily wages workers and contract basis staff. Madam, that earlier resolution has not been proposed. प्रपोजच करून एक्साइड Already agree केले ना समतेच न्हू. Yeah. Okay. So this is about the group insurance. Group insurance आमकां येयल्ले आसा गव्हर्मेंट सर्क्युलर फॉर डेली वेज लेबरर्स अँड ड्रायव्हर्स स्पेशली ऑन हू आर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. एज पर द गव्हर्मेंट सर्क्युलर ₹30 पर मंथ विल बी रिलीज अंडर द गव्हर्मेंट ग्रांट अशें म्हणून आमकां सर्क्युलर येयल्ले आसले. आनी म्हाका दिसता आमी तेची चवकशी काडल्यार आमकां इन्शुरन्स स्कीम जी आसा ती थ्रू द बँक आमकां 436 पर एनम मेळटा. म्हणजे पर मंथाचे आमचे 36.33 येता. सो वी हॅव टू बेर 6.33 पर मंथाचे आमकां बेर करचे पडटले आणि आमचे वर्कर्स जे आसा टोटल तांकां दिवपा खातीर. तर वॉट वी शूड डू हो जो डिफरन्स जो येता ₹30 आमकां थ्रू गव्हर्मेंट ग्रांटांतसून आमकां दिवं येता. पण तो डिफरन्स जो येता पर मंथाचो येता 6.33 डिफरन्स येता आमकां ₹30 या पर मंथ पर वर्कर. Since it's a direction by Government to give the life insurance which is covering life insurance for the 2 lakhs cause out of that any matter, any accidental cause. Madam, only one query. Let this Yeah. be passed. But why is our permanent staff not taking insurance and we are giving them other allowances? I think we will this is specifically has come for the No, correct. We should Contract. appreciate that the government is Yeah. thinking of applying this for long back that so we contract. should we go on that Yes, we and the should. difference we will bear. And Okay, and put on yes, next agenda. difference tari approximately ₹7,200 per month. Madam, and we should make Madam, please also make note that on next agenda of the meeting about our permanent employees here, we should include them in insurance. पण they are not ना हांगा घेवंक ना तेंच्यानी नॉट इन दीस स्कीम. ना सर करूंक ना. केल्ले आमी एका मिटिंगेक पयलीं ऑलरेडी प्रपोज केला शुभांगी मॅडम CPS सुद्दां. So Yes, please. So we'll go ahead. So that difference asa to आम्ही bear करपाचो 6.33. That is at the cost of the insurance for our daily wage laborers and the drivers who are on that work. Okay. Coming to the next point of the agenda, extension of the services of the daily wage contract basis staff. सगळ्यांकडे लिस्ट पावली आसा. तेतून कोणाक कितें सांगपाचें आसा आणि प्लस एडिशन टू दॅट काम करतात
Extension आणि असा. Okay. Extension should be given. Yeah. चेअरपर्सन I think म्हाका दिसता मंथन कास्कर इनलिगल कितें तरी पळयता बरोबर मंथन कास्कर is a GE. आणि प्रज्वल MI MI. आणि अशोक तलवार हो एका आसा Major. मेजर माझ्या मतान काम बरें हितून चालू आसा काय कंप्लेंट्स बीन येना तोपर्यंत करचे Okay. एक 1 year contract. त्यांच्या कामाची काहीच कंप्लेंट ना काम बरे असं Okay, done. इदाची सर्व्हिस बरी आहे कोर्स Madam, only Yeah. one issue has to be raised here. Now this we are extending their contract. Yeah. When will 67 posts be renewed by the government? Same question. Process करूया. Okay. Good. Madam. suggestion. No, it's not a suggestion. I am repeating question which was asked to earlier. You are suggesting us and what do you call it? Every time Giving we the cannot- suggestion to do it. Madam, So so definitely. statement that within 2 months I will do it. So it's And up to you. force them to- Processing. How what can be the परत Because this is double Reminder. engine, it should come fast, no? Double engine has to Reminder. work fast. Few will highlight on this. Whatever we are doing from our side, we are taking in the 100 speed. But No, sir, आता correct, sir. But extension has been. but during this entire period of I wouldn't say maybe not the council's fault, but the lethargy. I think we will discuss coming to the main point of the agenda. This It we is will on go this ahead. point only. Yeah, we will do what are the required things are there. Even on the next point, I will raise the same issue where you are taking stenographers, but because the posts are not being filled up, there is a report now that the highest Coming to the, we'll finish this point. highest Please, educated unemployed are from please Goa. wind But up you are over not there. filling up When the posts. time and the topic comes, we will speak on that. Okay, so 1 year. So 1 year proposed by Tarak, seconded by Shubhangi, and Sainath and Anvi. Extension of the services are. Next is point of the agenda: reimbursement of bills towards the uniform allowance of Prajwal Dhargalkar and Vallabh Khedekar. Kirak, with that he is doing. Yes. If we see the note at the bottom there, it is noticed that staff is working on contract basis. As per union agreement, uniform allowance is paid only to permanent employees of the council. And that is why it is brought before the council. Yeah. Now, again the question comes there, why is he not being made permanent? Why? Now he is working for substantial time here. Similarly, there are maybe 50, 100 more employees. When will this file be processed? कोई है ना? No, but now We are there too, by yeah. giving a temporary employee on Yeah. contract basis. Okay, in future we will do. No, madam, Huh? Next meeting we will do it. No, but Now if- the you have not even heard my question. yeah. For this, you say no for permanent. By giving this person, Yeah. I have nothing against him. He is doing his job very well. Whatever remuneration he gets, no difficulty about it. Yeah. We are setting a wrong precedent because the agreement with the union and our rules prescribe us to give uniform only to. So on what criteria are we giving this to a temporary contract? Make him permanent, give him the uniform. Make him permanent, give him the uniform. Okay, we can think So of. don't So right consider now this. what happened? Defer this. No, what happened like no, Madam, see, we are- the way. No. पास करून घ्या मग फायली सर सगळ्या सांगलेलं आपलं करूया मग. एम्प्लॉईजने सांगलेलं कर तेणे सांगलेलं करूया. तेणे सांगलेलं कर होय गेले अशा सांगतात डिफरही करूया ट्रॅव्हल इन्शुरन्स आता ते चोवता येतले ते तुम्ही उत्तर द्या क्लिअर नाही ना आता मागीर दियात तेका युनिफॉर्म परमनंट करात न्हू तेंका कितली वर्सां फायली पेंडींग स्पॉन्सर हांव या करून One more point, I'll just highlight on that. Haga functioning येता. We are sending our people as a for the major and important task. हांगासर आमी जरी परमनंट तांकां दिवपाचें केल्लें असलें तरी टेम्पररी आसून सुद्दां वेन ही इज गोईंग एंड डुईंग सम वर्क एज एम आय म्हाका अशें दिसता की जेन्ना तो वयता एज अ तेची इम्प्रेशन किंवा टू वर्क डू इन दॅट ऑन हेतूनसून म्हणटा तशें
always be in a uniform. It makes the difference. I think, madam, I think I have to He also make not- myself Yeah. clear. I think I have to make myself clear again. Huh. We have no difficulty with him having the uniform. See, it is a suggestion of that. The issue is that in the note itself, which is come along with the copy which is sent to us, we are saying that as per our agreement, we are not to give anybody from temporary. No, I am- it is up to the council. I am like, saying- wait, yeah. Madam, what I am saying is, his file, like 50, 60, 70 more workers with us, are pending with the DMA to make them permanent. They are working for more than 15, 20 Okay, we will years. consider them. So for that time, at that permanent. time, do it. Don't give uniform But to a till that temporary time, staff. we are giving the effective functioning and working. Effectively go to the DMA and with See- double engine pass that and give them permanent So it working is not a here. question coming of that. It is a. It is a question intensity because and now the it- work pattern. Madam, How do you know how efficiently many they are years doing. their files are So I don't pending? agree with that. What How many years their files are pending now? हितून हे आसा इंजिनियरांक आणि MI आहा पळय तेका सेपरेट हे करपाचें ट्रीट करपाचें कारण MI म्हणून वयता आनी युनिफॉर्म कंपल्सरी आहा कळ्ळें न्हू कोणूय इंजिनियर गेलो जाल्यार युनिफॉर्म विचारचे ना पण MI विचारतले तूं कोण काय म्हणून 100%. कळ्ळें टेम्पररी स्टाफ आसून सुद्दां ना टेम्पररी हांव उलयता न्हू मॅडम तुज्या वांगडा टेम्पररी स्टाफ आसून सुद्दां MI म्हणून जर कळटलो जाल्यार तेका ते युनिफॉर्मान वचपाकूच जाय नाल्यार कोणूय जर येयलो जाल्यार विदावट अननोन कोण काय विचारतलो सो युनिफॉर्म आसल्या शिवाय तो वचोच शकना आनी दुसरो सेक्युरिटी दोग जाणांक युनिफॉर्म कंपल्सरी आमी इंजिनियर जर टेम्पररी घेता जाल्यार इंजिनियरांक हांगा युनिफॉर्म मागिना हांगा मागतना MIक मागता किंवा सेक्युरिटीक मागता आनी इट्स अ नीड तेंचेर टेम्पररी पळोवपाची गरज ना म्हाज्या मतान पास करून घे ते सगळ्यांक सांगून It is a question of hardly This is a 10,000 classic, for graduate. madam, this is a classic example of how you and this council or other whoever is sitting on that side would divert this topic. Have we ever denied that it should be given to them? We are demanding that files Or of why to people keep who it on are hold? temporary workers over here are. Simultaneously we are doing it. No. So do it, madam. Now it We will has. do it. We will do it. Earlier But two till the chairpersons time, in our I think term also have given if the assurance. uniform, if they go, it is efficiently. खूप फाटी असे जाता थंयसर आमचो जो मनीस वयता विथ दॅट अटायर इफ इट गोज इट मेक्स द डिफरन्स तू साड्यापणान वच आणि विथ युनिफॉर्म वच देर इज अ डिफरन्स Our देर इज अ earlier, डिफरन्स our earlier I think MLA, I think madam, our we earlier will MLA. allow that. Allow How it, many they madam. feel? Allow Just it. count the I am proposing it. Allow it, I propose. madam. What Allow it and simultaneously we'll see that take we will that put it for the that note and Yeah. madam, you should Allow be making it. make a statement that within 6 months that file will be considered. Yeah. Make Okay. that statement and make all the employees who are here for 15 years happy. Not uniform is not So going this to give is them happiness. related to these two employees. Proposed by Saina, seconded by Vikas and Priya. या दोगांक युनिफॉर्म अलाउन्स दिता एका युनिफॉर्माचेच काम आसा करेक्ट सायडीन सांगले तशें तशेंच आमचे टेम्पररी सुपरवायझर आसात तेंचो एक युनिफॉर्मानूच काम आसा तांकां युनिफॉर्म अलाउन्स दिवपाचे असे करीत सगळ्यांक परमनंट करा परमनंट करा ask for them to be made permanent 15 वर्ष जरी I think काम hold as per the agenda we'll take this matter. बाकीचे suggestion असेल keep in the proposal. Madam, we are talking about the same Suggestion can be it will go as a suggestion suggested by Tarak Arulkar. एक मिनिट चेअरपर्सन या जेन्ना चेअरपर्सन असले पळय तेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाक कपडे दिवंक शकना म्हणून आमी तांकां कार्ड म्हणटले सो ते पयलीं कॅन्सल करचे पडटले कार्ड तांकां न दिवचे Okay, I think the more effective is I think in the uniform. So I think majority of them decided कि uniform झालेले it will give the better presentation and work done. 96 आमचे लेबर्स आसा न्हू हय. टेम्पररी आहा तेंच्यांनी 10-12 वर्सां काम केलां तेंकां 17. आम्ही तेच म्हणतो तांकां करा तेंकां फिक्स करपाचो प्रोसेस Why they- Process करूया definitely suggestion can be noted. Yes, sure. मीटिंगेक आमी 8 तेंचे I think next time आम्ही घेऊया. चेअरपर्सन माझ्या मतान लास्ट मिटिंगेक केन्ना तरी एकदा डिस्कशन जाल्लें की जे टेम्पररी 12-13 वर्सां सर्वीस करता तांकां फिक्स करचे 17 वर्सां तांकां फिक्स करचे आनी आतां परत हो टॉपीक येयला म्हाज्या मतान फुडली मिटींग जी आसा तेच्या पयलीं कितें तरी प्रोसेस करून तांकां गुड न्यूज दिवची हेच्या बद्दल इतले रिक्वेस्ट करता Okay, definitely we'll work out on that आणि म्हाका दिसता आमी हो तो पॉझिटिव्हली घेऊन पुढे वर्क करूया. I appreciate that Okay. it should be taken up. Yeah, They are sure. working for long. Just note it down. आम्ही मॅडम करूया Speed breaker एक 11 वर्ष Yeah, आई सांगा. आसा न्हू तांकां तेंची एक्शन घेयात ते कित्याक घालिनात ते
दिल्ले कपडे असतात Okay. ते घालिना. जेका दिल्ले आसा त्यांचे टिकेटचे नोट इट डाउन व्हाय दे आर नॉट वेअरिंग ऑफिशियली दे शुड वेअर कपडे पॉइंट दिल्लेले नोट कपडे इट घालूनच घालिना ऑफिसात असो किंवा भायर असो तेचे नोट करचे आनी तांकां कितें आसा मॅडम ही स्टेटमेंट रॉंग जातली कोण घालिना हे म्हणपाचें रॉंग जातलें थोडे कोण घालिना ते थोडे घालिना तांकां लागतात ओके इट इज नोटेड डेली वेजेस वर्कर्स एक पॉइंट फॉर द क्लॅरिफिकेशन की डेली वेजेस खातीर आमी 25,000 जे आमी केल्ले आसा I think you will explain little bit the technical difficulty what we are facing. Daily wages. On which point, madam, on which point? हाँ? Which point is it? Extension अच्छे तमचे चालू आहे सर. Extension of the services of the daily wages. आमचो next point येयल्लो असलो तो रिएम्बर्समेंट ऑफ द बिल्स नो युनिफॉर्म्स अरे त्याच्या आधी एक पॉइंट जस्ट वांट टू हायलाइट डेली वेजेसचे आमकां समजा जालें म्हणून आतां तूं कशी घेता कितें ते तूं 9 पॉयंट चालू आहा तुजो न्हू हय नो पण डेली वेजेसचे जे प्रिवियस मिनिट्साचे तुमकां एक हायलाइट करूंक जाय की इट इज अ रॉंगली गॉन त्या वेळार कित्याक करूंक ना मॅडम मिनिट्साचे आता तू कसे मिनिट्साचे घेता कशें करतले तूं वी कन्फर्म्ड इट ना ऑलरेडी ऑलरेडी नॉट रिलेटेड टू दॅट पॉइंट आमचे समज एनी अदर मॅटर मागीर घ्या मॅडम ते मागीर करून आता एक्सटेंशन आम्ही दितली न्हू की ऑर्डर काडपाची आसा सो ऑर्डरिंग दॅट चेंजेस हॅज टू बी डन सो 25,000 जे आम्ही दिता पळय तांकां त्या लमसम अमाउंट 25,000 डायरेक्टली रेनोवेशन आम्ही दिवं शकना बिकॉज त्याच्या खातीर आमचो डिफरन्सीस जो येता सो पर डेच्या हिशोबान आमकां 962 पर डे अशें म्हणून तांकां घालचें पडटा सो पर डेच्या हिशोबान आमकां रेन्युमरेशनाक तो फक्त चेंज हाडचो पडटा इतकें सांगपाचें आसा कळ्ळें तुमकां 961 की द वर्किंग पॅटर्न द सजेशन डिमांड इज देयर त्यांचं एक रिप्रेझेंटेशन असलं की त्यांचा पेमेंट इन्क्रीज करपाचो This is what the problem is faced when our posts are not being filled up properly. On what basis and what scale? Madam, everybody is doing work, but we cannot keep increasing their salary without filling up our officer posts. जेन्ना रिशफल जाले बोर्ड प्रत्येक एम तेन्ना इलिगलाचे जे कितें वर्क आहा कंप्लेंट्स आहा ते सगळे 100% मंथन व्हेरीफाय करता वर्कलोड इनक्रीज जाला इज डुईंग वर्क इक्विवलंट टू एम तसो आतां हो दुसरो आहा पळय आमचो दारगळकर एम ही इज ऑल्सो इक्वली डुईंग वर्क लायक शेखरगांव कंटिन्युअस आसता तो फिल्डार तांकां इनजस्टीस कित्याक करूया आतां रेगुलर पोस्ट जर आसलेलो जाल्यार सॅलरी वडून हॅव डबल ट्रिपल लाय आमची आतां शेखराची सॅलरी बरी आसा ताची 1/3 तरी वचनी न्ही तांकां आमकां जाय ते परमनंट जावन ते कशें परमनंट करपाचो प्रोसेस ना अशें न्ही आसा पूण ते पोस्ट इजिली जायना रिवायव जाले पोस्ट लेफ्ट सायड म्हणजे दोगांयकू 5,000 हाडोवपाचे 22 and 30 आसा दोगांचे 5,000 हाडोवया न्हू 5,000 will give the increment for both of them okay it is been accepted in दोगांचे 5,000 हाडोवया त्यांनी रिक्वेस्ट जाले पयलीं पळय न्हू रिक्वेस्ट आयल्या सर रिक्वेस्ट येवंक ना न्हू मातशें एज पर रिक्वेस्ट म्हाका दिसता 2 जाणांचे येयला एक MI आनी कोण मंथन तास्कर आणि प्रज्वल दारगळ मागीर दोगांचे रिक्वेस्ट जे येयला तांकां कॉन्ट्रॅक्ट इनक्रीज तिगांचे करता तेजे तिका शिकवना रिक्वेस्ट बरोवपाक काम बरें करता This is a designated as just Yes, correct, sir. But he is not a highly educated person to come forth and do it.
since he is the only mason, We cannot consider that. मागीर बाकीचे येतात so let it be at par. Now, if it is at par with the other, we'll increase it to that extent. सर पण आमचे बाकीचे गव्हर्नमेंट फिक्स आहात तेका पगार बरो आसा ना. I think we'll wind up here only because we got the proposals and the request from these two people first. So for those people we will consider and we will give an increment of the 5,000 for both of us. One at a time. Yes. चेअरपर्सन आहे आम्ही जर त्यांचे ऍप्लिकेशन दिवच्या पयलीं वाडयले जाय जाल्यार परत पॅरा application आसा. की तुमकां ना दोग जाणांच्या त्यांचे वाढवचे म्हणटा न्हू आहा त्यांचे तरी वाडोवया चेअरपर्सन एज पर Extension of the services as well as the increment, both of them they have given. Only my objection is so far as the note of the agreement is not. We will take care of that 100%. See, because of the some technical problem, we are missing some notes which are there. We have received late because of this issue came. Okay, Chadda, proposed by Tarak, seconded by. Full discussion is done here, madam. Proposition is done by other one. ना सो माझ्या माहितीनुसार हांवें 5 जाणांचे तरी अशें लिस्ट आसा की बरो नोट कारण सगळे डिटेल तेंचे आसा तितून एक ऍड करपाची गरज आसा की ते खंय काम करता ते कारण आमकां हे वर्कर्स जे आमी मागता पळय कारण आमी आतां लेबर पळयता बोडगिनची जात्रा जाली मागीर आमकां सांगले बोडगिनी येयले मागीर इलेक्शनाचे येयले आतां इलेक्शन जावन म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले अजून वॉर्डान लेबर्स मेळना आनी आमी हांगासर आमी रिन्यू करता बरोबर ते खंय काम करता तो एक कॉलम करचो ज्या प्रमाणे आमकां पळोवपाकूय बरें पडटलें की कोण खंय वर्कर्स कामाक आसा ते आमकां कळना कित्याक मागता तेन्ना मेळना हय तितून ह्या फुडें प्रपोजल घालता तितून ऍड करचे तो कामगार खंय आसा तो माझ्या माहितीनुसार हे 10 जाण आसा वर्कर दिवचे नावा चेक करता मातशें रिपीट करता लिस्ट दिता तुमकां काहीच आम्ही हांगा उभे आसा हांगा बसता बरोबर मागीर आमी असो करूंक ना तेज्या वॉर्डान समज ताका त्रास करता लेबर येना जाल्यार ती कंप्लेंट दिवंक शकता ती पण हे तर हितूंतले समज अशें तेंचे रिन्युअल करीना आनी ते येना फाल्यां मागीर कोण काम करतले गाडयेन देंवता ते कसले कचरे हितून उदीक काडटा गटारांतले उदीक काडत नाका नाका जाल्ले काम करता हे आमी करूंक शकना तांकां आमी सांबाळूंक जाय अशें म्हाजी इच्छा आहा ताका समज तेज्या वॉर्डान हांव तेजे एगेन्स्ट उलयना आमकां शेवट लेबर जाय आमी 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 हांगा उलयता की ते लेबर आमकां शॉर्टेज मेळटा अजून मेळना पण अशें तर नांवां करून 12 जाणांची Okay, the first some consideration and study will be done. आपले ओपिनियन दिल्ले आसा शिवायची at a time. Wait, sir. Okay, दोन valid points आसा. Chair will take care of that. Undue reporters आम्ही लिहूया नाका. जे वर्कर्स आसा ते खरेच काम करतले. जे करिना म्हणून कशी नोटीस झाले त्याच्यावर कारवाई जातली. पण मॅडम ते नोटीस करपाक पहिले आमच्या वॉर्डान येवपाक जाय. मॅडम तुमच्याकडे माझे एक रिक्वेस्ट आहे ती म्हणता आपल्याकडून लेबर दी म्हणता पण सगळ्यांक दी न्हू लेबर. We are coming to the point in the AOB for the discussion of this. किऱ्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम जाला आणि आमचे वर्कर्स पावाना म्हणून तो एक्सरसाइज केल्लो आसा आमी जो आमी पार्किंग आणि डे टू डे आणि डोर टू डोर गार्बेजा खातीर दवरलेले आसा for which we are facing the problem. Okay, coming to the end part of the agenda. Renewal/transfer of lease deeds, shops and kiosks. त्याच्या पहिले एक असा नाही रिइंबर्समेंट ऑफ युनिफॉर्म. 10 पॉइंट उरलो आमचा स्लिप झाला. Proposal of the appointment of the contract basis clerical staff and junior stenographer. Madam, this is new staff you want to take. Yeah, because we are lacking with the posts are left. na. That is the separate. Okay. Suggestion. हे घेवचे कारण नोट एज पर हे केले पयलीं आमचे कडेन 4 काय 5 जाण कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसले सोनिया श्रीशा मागीर नितीक्षा एक अकाउंटंट आसले अशी 4-5 आसली आनी ती बिकॉज ऑफ पेमेंट इन्क्रीजमेंट करूंक ना म्हणून आमी गेली आनी मागीर तो जागो म्हाका दिसता भरून काडलो अप्रेंटिसशीप जी येयली तेंच्या आनी आतां जर तेंचो म्हाका दिसता
2 महिन्यांनी कितें तरी सोंपता म्हणजे आमी 1 वर्स तांकां ट्रेनिंग करपाची आणि म्हणजे शिकोवन सगळे बरे म्हणजे बरो प्रोडक्ट करून भायर धाडपाचो म्हणजे आमचो हे जो शिकलेलो आसता ट्रेनिंग घेतलेली आसा ती भायर वचून दुसऱ्यांक फायदो जाता सो म्हाज्या मतान हे जे आसा पळय कोणाची कंप्लेंट ना एप्रेंटिसशीप जे आसा पळय खरेंच बरी कामां करता म्हणजे ट्रेड सेक्शनान आहा इन्कमान आसा एडमीन सेक्शनाची सद्या तरी कंप्लेंट ना आणि चीफ ऑफिसराक म्हाका दिसता खबर आसतलें कित्याक चडशे लोक आपले कितें आहा कामां घेवन चीफ ऑफिसरा कडेन वयता सो म्हाज्या मतान तरी एज अ कावन्सिलर पयलीं खूब कामां पेंडींग उरतालीं आतां तरी कांय उरना सो एज पर हे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जे काडटा आनी स्टेनोग्राफर जे काडटा ते घेवचे कारण आतांची एक तुका हांव न्यू हे सांगता जेन्ना मिटिंगेक एंट्री जालो तेन्ना एक आमचे वर्कर म्हाका सांगता की आपल्याक चेअरपर्सनान आपयला स्टेनो म्हणून बसपाक इतली जाण स्टेनो आसा म्हणटा ते पण आपल्याक कित्याक आपयले आपल्याक आनी कामां नाका विचारता दिस इज द एटिट्यूड ऑफ आवर कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ म्हणजे नांवूय घेवन सांगता हांव जोवाना जे आतां बताक आसा पळय ते डायरेक्ट सांगता आपल्याक चेअरपर्सन आपयला आपल्याक आनी कामां ना लोकांक आपूण कितें आन्सर दिवं काय म्हणून असो जर एटिट्यूड वर्करांचो उरलो स्टाफाचो उरलो जाल्यार लोकां कडेन कितें आसतलो चेअरपर्सन कावन्सिलरा कडेन हो एटिट्यूड किंवा ऑफिसरां कडेन हो एटिट्यूड जाल्यार लोकां कडेन कित्याक आसतलो इवन बर्थ हांव तुका सांगता बर्थ कावंटर जो आसा किंवा डेथ कावंटर जो आसता पळय लोकांक अक्षरशः करेक्शनाक येताना सतयले गेले वयता ते लोक मागीर हांगासर आमचे कोण कावन्सिलर्स आहा किंवा चीफ ऑफिसर्स आहा हेचे कडेन परत परत धांवून वयता आनी बारीक बारीक कामां खातीर सतयले गेले वयता हे खंय तरी कमी जावपाक जाय आनी बरें काम म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ करताले पयलीं ते बिकॉज ऑफ पेमेंटा खातीर सोडून गेले मागीर परत आमी हे घेतले एप्रेंटिसशीप घेतले तेंच्यांनी कामां बरी केली पण आतां एक इंटरव्यू घेवन कोणाक ते घेवचे जेणे करून आमकां आतां जो सद्या कितें त्रास जायना ती कंप्लेनी परत येवची या पॉइंटा पयली पॉइंट आसा रिइम्बर्समेंट ऑफ युनिफॉर्म अलाउन्सेस ऑफ वल्लभ खेडेकर पण घेवंक नासतना मॅडम दिस इज जे माझ्या कोलिगान सांगला पळय इज प्रिसायसली द प्रॉब्लम वाय देर शूड नॉट बी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वर्कर्स आणि ह्या खातीरूच ते पोस्ट रिवायव नासलो आय एम रिपिटींग दीस पॉयंट अगेन एंड अगेन फॉर अ सिंपल रिजन आवर परमनंट स्टाफ हियर डोंट हॅव दीस कायंड ऑफ एटिट्यूड but our contract labor are keeping us at ransom because today municipality is working at the strength of 2/3 of its capacity which is approved 205 post amka municipality approved asa it is a sanctioned strength by the government we are functioning today at only 138 which means 130 something which means 67 posts are vacant. We are taking on contract basis. We are taking apprenticeship is a different section completely because it is for training of new passed out students 1 year. Directive is there from government. But contract basis today we are in such a condition that we are having 130 odd permanent staff due to lack of interest and lethargy by the state government and the DMA. We are not refilling those posts, and we have my colleague earlier when we said about the post was opposing me. He has proved my point. Ki जायत ना म्हणून it is impossible to survive for an entire institution on contract basis. These contract basis workers, there will be some who are good, there are some who will bad, but they will never fall under the service rules which are to be which we are to be prescribed and follow. So we cannot follow termination rules with them. We cannot ask them to be part of the normal working system. वयतले उठतले salary दिना उठून वयतले. Permanent staff cannot do that. They have to follow the rules and regulations of service. This is why the rule this, and I am very happy he brought up this point himself. And for rest also who are opposing or saying why I am bringing up that point, this is a good answer because service rules are to be followed by permanent staff, which are not being followed by contract staff. That is why since inception, since the previous two chairpersons also I am saying, why is the post not being revived? They have to follow the rules. They have to follow whatever procedure is laid down by the government. When you are taking on contract basis, they will never follow it. तांकां कॉन्ट्रॅक्ट पिनून उडोवपाचो रायट आसता आमच्या तोंडाचेर which permanent staff cannot do. Revive those positions, we will not be facing this problem. I think this is the personal experience as per the on the contract basis staff. I think some they are good and थोडे तर असे सजेशन येयल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टाचे रिलेट इतके बरे काम केल्ले आसा की तांकां कन्सिडरेशन दिवचे. And second is as also there we have pointed out थोडी जी आसा जी अशी जी करता
not giving the respect and doing this nuisance for that has to be pointed, that correction will be done for them also. So action will be taken up in a both way, appreciating the person who is working. One more thing I want to point out, what employee may be causing nuisance to him may not cause nuisance to me. It is a personal view. I have had very good experience with that person, but I may have had bad experience with someone else. Ultimately, from the public response, what you are getting, that is the highly appreciated. No, it is a personal level, so we are not going on the personal level. It is fact that there is no assessment of what our working staff is doing today is done by us. Okay, everybody has highlighted that. In a view of the public, if the public is getting, just let's explain. कोणाच्या इथून जर असा पब्लिकांचा जो आमच्याकडसून असं सूर येयलो की आमकां हांगासर अशी मेळना, तेचेर दखल घेवपाची ही गरज आमकां आसा. आणि ओके, सो जी कितें आसा तर रायटिंगान जर कंप्लेंट येयली, डेफिनेटली वी विल टेक द एक्शन ऑन दॅट. Okay, that's all. I think we are both. That's why regularly, is a request. Excuse me. Because of that is a request to all the councillors. If you are coming regularly and just observing the functioning and the working of the municipality, I think they will be in a better position to know and study what is happening day to day work. And you can highlight, you have got the liberty आणि तुमका असा सजेशन दिवपाचेच असा, ते तुमका सगळ्यांक राइट्स असा. सो तुम्ही येऊन हांगासर दिले, तितून करेक्शन करपाक आमकां इजी पडटले. ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एजेंडा. सो क्लरिकल स्टाफाच्या बाबतीत एव्हरीथिंग ऑल पॉसिबल. Let us create our sanction strength and then decide what the आता contract is. जे आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर केल्ले आसा, आमकां बॅडली इन नीड. तुम्ही पयले आताले, आता जे अप्रेंटिसचे जे भुरगीं सुद्दां आतां वयतली, जी अपॉइंट केल्ली आसा, वी विल बी इन ट्रबल एंड विल बी. सो क्लरिकल एंड विल बी टेकन. ओके, ऑल एक्सेप्टेड. विराज बाबरा, प्रपोज बाय सायनाथ. सगळी स्टेनो, junior steno and clerical staff. 4 clerical staff and 2 junior stenographer. Okay, once again I am highlighting 4 clerical staff and 2 stenographer will be appointed on the contract basis. And within 1 year, revive those posts. And coming to that, when we are appointing on the contract basis, the salary. Madam, by the time we renew this for next time, please revive the post. Yes, that point will be the separate. What about the remuneration? Salary. Yeah, as per the yeah. Lease gates, shops and kiosks. This list has been circulated. After doing the scrutiny and verification, the files are here available in the hall. Those who are having any queries or any Only one query is there. Query, First file which is there. The application says from father to son. For transfer you are saying? Yes. And the lease renewal, first we take it, the lease renewal. Anybody? So total files are there and then pointed out and jotted down about the 41 numbers of the files for renewal. All you have got the list of this. You are absent. So renewal, all okay. Propose, yeah. Proposed by NV, seconded by Shubhangi. Shashank. कोणाचे कोण रिलेटिव्ह ना they remain absent. कोणाचे relatives, anybody, don't do the voting in that. And the last one is the transfer. रिव्ह्यू करता पहिलीच एग्रीमेंट आम्ही असं प्रोसेस बेगीन करचे त्यांच्या. Okay. हां, सॉरी. You are remaining absent. Last is, yeah.
पॉईंट नंबर 1 आसा पळय हय योगेश अर्जुन शेटये अर्जुन तुकाराम शेटगांवकर योगेश अर्जुन शेटये and अर्जुन तुकाराम शेटगांवकर फ्रॉम फादर टू सन हे कशें कितें मिस्टेक मिस्टेक ना मातशें फायल दाखोवची फायल दाखोवची मिस्टेक जाल्यार येदी व्हडली मिस्टेक कित्याक सकल राजू शेटये थंय कामाकूय आहा Vinay, please, just we will verify that. This file is there with Vinay. Mr. Vinay. परत तो हे बरयला हो पॉईंट In the documents you can verify that. पॉईंट नंबर 4 आसा Point number 4, just check it. श्री संजीव अंकुश पार्सेकर Yeah. रुक्मिणी पार्सेकर फ्रॉम सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ हय तो फायल मागता ते म्हणसर उलयता एप्लिकेंटाची बर्थ सर्टिफिकेट पळय मातशी बर्थ सर्टिफिकेट आसा पळय बर्थ सर्टिफिकेट रिमार्क कॉलमाक Madam, in this deed of succession, the property is also not mentioned. ही प्रॉपर्टी येवची ना न्ही डीड ऑफ ससेशन No, lease rights are heritable. इन्व्हेंटरी करपाक So that is why we had said inventory is required. Actually, inventory, I feel that inventory or deed of succession is requested because to prove the estate. This asset cannot be Headship registered. correct, no doubt. But now what happens? Shop is our property, no? They can't claim as an asset. My query I come to. The query of that I have is that here there are two people who are legal heirs, not only the son. So we cannot transfer only to the son. We have to transfer to both of them. They are equally owners of it. No, but Supreme Court is clear that NOC has no value now. 50 rupees NOC, 50 rupees NOC काय value ना. We are giving to blood relation only. He is also his son only. No, there is no NOC from this. No, this is not married. This is not Munkar right, sir. That married daughter judgment is regarding Munkarial right. New amendment there married daughter But property or this thing, when we are filing inventory proceeding, if there is a heritable right insofar as a lease is concerned. Government notification amendment says married daughter is excluded from the. So not correct, but do we know if he has any other brothers or anything? That also we don't know. Succession असले की नाही जाणतीतले होतले inquiry. Point number 4. And it is Madam, point number 4. From sister-in-law to brother-in-law. As per court order. Court order in किती mention असा? Point number 4. B2. Shop number B2. Sanjeev Ankush Parsekar, Rukmini Parsekar. From sister-in-law to brother-in-law. As per court order. Court order किती असा? फाईल दे 6.1572 हांगा खंयच मेन्शन ना सक्सेशन आनी इन्व्हेंटरी आहा म्हणून लास्ट एका Same point 4 मध्ये. हय Point 4. कोर्ट ऑर्डर इज दॅर फॉर पॉईंट 4 But court order should specify which properties. फाईल सम कन्सेंट देर इज नो अदर सक्सेशन Number 4. All other is clear except on hold for the clarification. 2, 4 and 6 transferred. No inventory and the documents is lacking. You will verification already there. Propose. For re-verification. पॉईंट नंबर 6 चा
ताका इन्व्हेंटरीना आनी येना न्हू तो परत ते इन्व्हेंटरीना आनी सक्शन No, we'll do the clarification. No? कित्याक हाडटा तो हो जाणा हेड क्लार्क हे सगळें जाणा न्हू हाडपाची कसली Certain documents are, which is valid, thinking that way he has brought it. It is up to us. If the verification has any doubt, we will clarify that. डॉक्युमेंट्स खंयचे वॅलिड आहा आमी दोन मागता आयदर सक्सेशन डीड नाल्यार इन्व्हेंटरी Both the documents are not डॉक्युमेंट there. इज नॉट देयर तर कित्याक We'll get the answer. Let's just follow an order. May I suggest, madam? Yeah, before that I just want to highlight few important points, then we can go for the open discussion. This is regarding one very important issue with which we are held up. एक आम्ही कॉम्पॅक्टरा खातीर रिजोल्युशन घेतलेले असले and that is for the 14 फायनान्सान तो आमचो पासूय जाल्लो असलो पण when we are just inquiring, I think she was taking a lot of pains and we also took the interest in that for getting it and with the previous chairperson also continuously reminding for the follow-up of this compactor. त्यांना आमकां जी स्टुडंट्स म्हाका दिसता we have inquired about it. तर आमकां एक परत एकदा प्रपोजल आमकां घेवचें पडटलें in this meeting to sanction the government grants under solid waste management fund for purchasing of the compactor so that त्याच्या खातीर आमकां फास्टेस्ट वे आमकां कॉम्पॅक्टर आमकां मेळूं शकता. सो दीस रिजोल्युशन आय एम पुटिंग फॉरवर्ड इन फ्रंट इन दीस मीटिंग. ओके, सो या प्रपोज बाय बाबरा, या सेकंडेड बाय प्रिया. Second is the one more compactor was already we have asked for, I think through Tide grant. Yeah, you can highlight of that because you know the point of that. आम्ही ऑलरेडी एक कॉम्पॅक्टर आम्ही केल्लो असलो आणि एका टायड ग्रांटाच्या हितूनसून पहिल्या कावन्सिलान तो घातलेलो असलो. आमकां 35 lakhs सँक्शन जाल्ले असले and now as the new guidelines म्हाका दिसता the rate is gone up to the 45 lakhs. आमकां जर परचेस करून आमकां जर मेळपाचो आसत जाल्यार 10 lakhsचो डिफरन्स येता. सो इट इज स्टील देयर इन आवर हँड. तो 10 lakhs जर आमी म्युनिसिपल फंडांसून जर एक करता शेल करता तर त्या कॉम्पॅक्टराक आमी वी आर एलिजिबल टू गेट दॅट ऑल्सो. सो कॅन वी गो एडिशनल? सो वी फील ट्राय. ओके, दोन कॉम्पॅक्टर मेळपाचे आमी ट्राय केला फ्रॉम टू डिफरंट वेज. ओके, सो द 10 lakhs will be spent from the municipal fund. Open truck. Okay, that is already there. That also follow. We will do. But this is on the urgent basis. Okay. So for these two, म्हणून the दोन compactor पहिले that will be the answer for your question. What we are facing. Yeah, we will do the follow up because हे पास जायना फुडें जर मेळटा. I think we will take, and CO is also helping us in this to and guiding us to get it. And with the previous councillor also, they have taken the initiative. Okay, so though 10 lakhs difference, it will be go from the municipal fund. So that decision we are taking in now. Third one is very important. Door to door चे आम्ही हे केल्ले असले टेंडर फ्लोट केल्लो पण we have got the answer for this. Single tender असल्या कारणान तो over budgeted जाल्लो आसा and the acceptance is not within our powers of this office and you are requested to refer it to the Goa State Works Board as the work is single tender असल्या कारणान तो रिजेक्ट जाला. तो रिजेक्ट जावंक ना but they are not in a position to give us and sanction us because it is costing more than 100 lakhs. म्हाका दिसता पयलीं जे घातलेले आसा तेचे अमावंट चड जाल्लो आसा म्हणून तेंच्यांनी आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटान तो फॉरवर्ड करचो अशें म्हणून आमकां गायडलायन्स दिला. बट आफ्टर डिस्कशन एंड टेकिंग द गायडन्स इन इवन वी डिस्कस टुगेदर and I think CEO can give in a better way of highlighting on that. सिंगल टेंडर आता म्हाका एजन्सी मीटिंग म्हाका हें दिसना कावन्सिल मिटींग चेअरपर्सनाच्या जेन्ना चेंबरान आमी डिस्कस करता तेन्ना म्हणटाले की ताका तितली एक्सपिरियन्स ना. तो आदलो कोण एक टेंडर करून घेतलो म्हणजे भावेश ताची सर्वीस बरी आसली. भावेश तो आसलो पूण टॅक्निकल पिडान भायर उरलो. टेक्निकल सगळे कंडिशन फुलफील जायना. फ्रेश टेंडर एक प्रपोज करूया. हो टेंडर फुडें व्हरचें आनी थोडी टर्म्स एंड कंडिशनाची मातशी मॉडिफाय करूया टू गिव स्कोप टू मोर बिडर्स. फुडें येताले येवन दी म्हणून एक प्रपोजल आसलो आनी नवो टेंडर काडटना टर्म्स एंड कंडिशन हे मॉडिफाय जाता.
अग्री आहा सगळे ते आता दिसत ओके न्ही हो Agree? Okay. Propose and seconded. Yes. Priya. Shashank. So this has been already done. The next point is extension of the child care leave of Kishori. Kishori करू का सांगा तुम्ही वडलं नसतं Extension of child care leave for Mrs. Dilsha Patte. दिलशान हे केल्ले आसा तेचे त्याच्या खातीर त्यांनी रिक्वेस्ट केली आसा चाइल्ड केअर वाडोवपाची म्हणून येस ओके ऑल डन डन 6 months more within time period long back it was given भुरग्याचे आसा हेल्थ इश्यू आसा ओके 6 months कंटिन्यू जाऊ 6 months करूया किती पोझिशन 4 now she is asking for the child care leave 6 months will be granted proposed by I'll propose. तुमका सर्विस बरी आहा and I think now we'll go for the which I got recently request for the permission of the fixing camera at the junction near Mapsa Municipal Council with the reference to your application invited to this council regarding the above subject. This council has no objection for the Sky Group of to fix the cameras on Mapsa Municipal Council premises from 8 AM to 8 PM in order to prepare the ODP mobility data. एकूच दिसाचो आहा तो दिस इज रिगार्डिंग ODP ODP. permission also given but the program is tomorrow. I think board-wise it will go in a faster way. माझो विषय हे आमचे म्हापसा ही आमची म्युनिसिपल बिल्डिंग सायडीची बिल्डिंग अजूनही जायना ती कितें डिफिकल्टी आहा भितर कांय सजमाना पूण हांव कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट केल्लो पूण तो कितें म्हणटा अजूनही आपणाक बिलाच दिवंक ना एक हें जालें मागीर जे तेचे हे बिल्डिंगेचे कन्सल्टंट आहा तेका प्लेन बी दिवंक जाय सबसिक्वेंट काम जाता मदीं कितें चेंजीस जातात ते लॅटरायट स्टोन घेवपाचे आसले ते चेंजीस कितें केल्या लायट ब्रीक घेवपाचे जावं तेची फुडलें कितें आहा ती RCCची जावं आनी कन्सल्टंटान आहा ती बिलां हे दिवपाक जाय प्लेन्स ते तेका दिवंक ना आनी तेची बिलां तर हांगा आजुनूय करूंक ना आनी तेणी लॅटरां केल्या एक लॅटर आहा हे रिसेंटली केला पळय हेजेर तेणी सगळें मेन्शन केलां हेचेर तेणी सगळें मेन्शन केलां तो कितें म्हणटा आतां 15 म्हयने जाले बील एकूय दिवंक ना आपूण येता वयता पूण 3 फावटी म्हणटा आपूण लॅटर केला वन लॅटर इज डेटेड 22 ऑगस्ट 22 मागीर 23 केला आनी रिसेंटली हे पूण अशेंच हें करून काम म्हाका दिसना केन्ना कंप्लीट जातलें तें म्हण हेचेर लक्ष घालचें बाबा कोणाचे वाटेन हें जालां तें हे तेणी हांगा दिला न्हू केन्ना डेट कितें आसा तेची 9 मे 2024 कमिंग टू द पॉइंट करेक्ट 9 मे जेन्ना दिल्ले आसा हे दिल्ले आसा तेच्या पयलीं दिल्ल्या तेच्या अजून तेका म्हणटा तो बिलां पेड हय पेड करूंक ना पूण बिलां पेड केल्या उपरांत म्हणटा हांवें म्हणलें कितले दिसांनी जातले ते आनीक 200 days पूण हेचेर लक्ष घालून हे आतां आमची कॉन्सुलाची प्रेड लागीं येत आहा एक तर आमी थंय त्या हॉलान बी बसतले अशें आमी चिंततात पूण हेचेर लक्ष घालून म्हाका दिसता म्हाका कळ्ळो तुमचो कित्याक
हो जेन्ना तुमकां दिल्ले आसा आनी प्रपोजल आनी ही जी आसा हाडलेले आसा पण इट इज आवर ड्युटी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मातशें आयकना न्हू जेन्ना आमी आतां हांगासर येयला हे प्रपोजल आनी जे कंप्लेंट्स मातशें प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग कित्याक एकूच हायलायट करूंक सोदता की जशी तुमकां तळमळ आसा तशीच आमकांय तळमळ आसा आनी ते फक्त मेसेज तुमचे पर्यंत पावना म्हणून हांगासर कम्युनिकेशन गॅप जाता जेन्ना हे प्रपोजल आतां येयल्ले आसा हे तुमकां एविडंट आसा पण त्याच्या उपरांत जो प्रोसेसिंग जाला गेल्या 2 म्हयन्याचो आनी तितूनसून जे इंटरेक्शन जाल्लें आसा तेंच्या कडेन उलोवप जाल्लें आसा आनी तितूनसून जे कितें तेंचे फुलफिलमेंट करूंक जाय म्हाका दिसता ME2 इज अ रायट पोजिशन कित्याक जेन्ना आमी केल्ले आसा ते बिलां उरलेलीं आसा तेंचे क्लॅरिफिकेशन आनी रिक्वायरमेंट दिवंक ना हे जर म्हणटा तर तितूनसून वर्किंग ऑलरेडी हॅज बीन स्टार्टेड आनी ते स्पिडान कशें वयतले ह्या दृश्टीनूच आमी तितून प्रयत्न करता म्हाका दिसता तितले जे डिटेल्स जाय आसलेले ते ME2 वील हायलायट 3 पॉयंट्स ऑन दॅट प्लीज ताच्या पयलीं एक क्लियर करता हांव आयल्याक म्हाका 1 वरस जालें 3 फावट ताका आमी नोटिसां धाडली एक मिटींग करुया काम कित्याक मुखार वचूं एका मिटींग हेजे नोटिसाची तेणी दखल घेवना आनी ऑन द कॉन्ट्री तो प्रत्येक वेळा मिटिंगेक इंजिनियराक धाडटालो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जो कोण काम करता पळय तो आमदारान 2 वेळा मिटींग घेतली आनी ताणी आमदारान जेन्ना लास्ट मिटींग घेतली तेन्ना कमिटमेंट केले मार्च म्हटल्यार वयलो फ्लोर कंप्लीट करून दिता आशिल्लो ताजे कडल्यान रिस्पॉन्स येवना आनी बिलाचो जो विशय तुमी उलयला पळय बील ताणें केन्नाच रेज करूं ना हें बील आमी रेज करपा लायलें ताका पेमेंट तुका जायना म्हणून तुका कितें दिसता काम मुखार वचोंक मेळना जाल्यार तूं पेमेंट रेज कर बील म्हणून आमी दिता म्हणून ताणें करूं ना हें तुमकां सांगता इनिशिएटीव ताजो न्हू ताणें घालूं पूण तो डिफॉल्टर आसा तो कितले पावट ऑफिसान आयला काय विचार ताका मिटींग नोटीस ताका कितले पावट गेली फायलीन आसा पळय ते कन्सल्टंट येता वसा थंय एक मातसो आयटम तेंच्यांनी हें केलो हांवें जो तुवें पॉयंट आवट केल्लो आहा पळय एस्टिमेटान आयटम लेटरायज फ्लो ना तो रेडीमेड कॉन्क्रीट ब्रिक्स घालूंक सोदता ते तो आयटमाक एप्रुवल घेवचें पडटलें कित्याक कॉस्ट वाडटा ती तोय बी मॅटर जो आतां प्रोसेस केल्लो हाजी सुडाक आमी इट इज पेंडींग फॉर अप्रुवल आमचे सायडीच्यान डिफॉल्ट जावन डिफॉल्ट ताजे सायडीन जाला बिल्डींग आतां इनकम्प्लीट जी आसा पळय ती ताज्या लागून उरल्या आनी तो आतां कशें आहा न्ही आमी प्रयत्न करूं नाशिल्ले प्रयत्न चालूच आसा आनी हो विशय चालू तुमी म्हजे कडेन 2 वेळा उलयला आनी आमी आनी तेच्या भायर आमी उलयत आसता कित्याक बिल्डिंगेक हांगा एंट्री मारली की ती बिल्डिंगेक समोर दिसता कोणी उगडास करपाक गरज पडना तो म्हणटकूच तेजेर चवकशी दिसली की चवकशी जाता आनी लुकींग बॅड तुका दिसता आमकांय दिसतात पूण कॉन्ट्रॅक्टर ताका जबाबदार आसा तुमी प्रपोज करा कितें कॉन्ट्रॅक्टराचे कितें टर्म्स एंड कंडिशन जो एग्रीमेंट आसा तेज्या प्रमाणे कितें एक्शन घेवपा जाल्यार घेवया आमकांय दिसता पूण तो फॅसिलेट करिना न्ही ओके आमकां डिफिकल्टी कळ्ळ्या आनी तशेंच आनी एक जालें हांव ऑफिसांत तेचे हांव पूर्णता करता की म्हाका अशें दिसता सगळे कावन्सिलरान तितलेच आमी तितकेन फुडें येवंक जाय ताका आफोवन घेवया डिस्कशन करुया तेचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा आमच्या वाटेन आमी खंय कमी पडटा जाल्यार आमी ते फुलफील करता पण तेंचे वाटेन जर जे कितें उरलेलें आसा तर तेची एक्शन कशी कितें घेवची आनी फुडें चालीक लावपाचें तें आमी वर्कआउट करुया ओके हो एक विशय जालो नेक्स्ट तसोच दुसरो विशय आमचे एबाव ग्रॅम वेंडर चडेकाराच्या वयली चडेकाराची वयली लायट आनी तेवटेनसून ऑपोजीट बीफ आहा पळय ती 24 शॉप्स आहा ती कितें जालां तें कांयच समजना म्हाका दिसता थंयसरूय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेचोच कितें तरी प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करूंक तो सॉल्व केल्या शिवाय पळय इतली प्रिमायसीस थंय पडलेलीच आहा न्हू मागीर ते आमी म्हणटा कशें आतां म्हणटाले आमी तशेंच आमी 54 शॉप्स 108 ती 54 शॉप्स ऑक्शन केल्ली पळय आनी ते आतां खूब टायम जालो ताका ती शॉपां ती कामूय थंयसर ते थंयसरले ते पळय पॅसेज आहा तेचे टायल्स बी हाल्ल्यात जावं तेचे एंट्रन्स आहा ते सारके ना जावं ताका आमी तांकां बिलां धाडल्या तेंच्यांनी डिपॉजीट आमकां दिलें 2.5 लाख जावं 3 लाख पूण तेंचो बिजनस बी आजून कांय स्टार्ट जावना थंय आमी कितें तरी NOC ताका लेट दिल्या अशें कितें तरी आसा पूण तो हांव म्हणटा हो इश्यू आहा पळय न्हू नो डावट आमी तांकां 6 लाख 5 लाखाची एकल्याक नोटिसी धाडल्या पूण आमी कांय करिना पूण अशीच धरून आमी कितें करतले
कांयच जावचें ना म्हणून ताका लागून तेचेर तोच सब्जेक्ट घेवन तेचेर डिस्कशन करुया आनी कितें तरी तेचेर तोडगो काडया. जाय जाल्यार आमी या पर्सनल पळोवया, विजीट दिवया ते कितें आहा कशें कितें आहा तें. एकदां आमी तशी सर्वे केल्ली नाल्यार इतलो एमावंट आहा पळय न्हू आमी स्पेसिफिकली अजेंडा घेवया घेवचोच पडटलो नाल्यार खूब आहा न्हू. मार्केटान जी शॉपां आसा पळयली ती वेवर मागपाक गेल्ले, कारण आमी जेन्ना पोजिशन दिलें पळय तांकां एज एन वेर एन बेज आहा पळय तशें दिल्लें. पण आमचो जेन्ना ते लायट घेवपाक गेले डिपार्टमेंटा कडेन तेन्ना ताका सांगलें की वायरींग जी आसा ती सारकी ना आनी शॉप जेन्ना कोण घेता तो वायरी चॅक करून घेयना, तो शॉप घेता पळोवन सारकें तुजें आसा काय ना तें. सो ही मिस्टेक म्हाका दिसता खंय तरी आमचे हेचे कडल्यान आसा दिताना चॅक करून घेवंक जाय आसलें आमी, कळ्ळें तुका. सो तेंचे रिक्वेस्ट आसले की इलेक्ट्रिसिटी आमकां दिल्या पळय तेन्नाच्यान दिवची आनी तेतून आतां दोन तरेचे आसा. म्हाका दिसता पळोवपाक गेल्यार सुधीर भाईकूय खबर आसतलें, थोड्यांनी पोजिशन घेतल्या पळय तांकां आमी रेंट दिवचें म्हणून धाडलें आनी थोड्यांनी पोजिशन घेवकूच ना पण बिझनस चालू केला, तांकां कोण नोटीसी घालिना आनी ते तेंच्या वांगडा सपोर्ट करून येयना चीफ ऑफिसराक मेळपाक. कित्याक तेंचे विदावट हे चालू आसा बिंदास बिझनस चालू आनी तांकां नोटीसय वचना. सो एक चालू करपाक जाय आमी, एक खंय तरी हो एक तोडगो काडपाक जाय तांकां आफोवन चीफ ऑफिसरान किंवा आमी बसोन आनी तेंचो तो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. आमी 6 7 7 8 8 लाखाचे तांकां आमी नोटीसी धाडल्या, त्यो खंय तरी बंद जावपाक. कारण तेंचे एक तर आमी जेन्ना ट्रान्सफॉर्मर येयला थंयसून लायट दिवचे ना जाल्यार आतां एग्रीमेंट तेंचो परत करून तो वेवर करून किंवा 50% वेवर करून आमी कितें तरी करचो जेणे करून रेवेन्यू म्हाका दिसता खुबसो येतलो, अरावंड करोड्सांनी आमकां रेवेन्यू येतलो आनी ते दिवपाक रेडी आहा. म्हाका तो विशय जो खोलायचो आसा की तेचेर पूर्ण वर्कआउट करून एक स्पेशल मिटींग घेवन म्हाका तो विशय आमी घेवया, मांडुया आनी तेचेर हे सगळे आसा तितूनसून आमी कितें आसा तो निर्णय घेवया. I think we will do that. Yeah. Because we are speaking about incomplete 2 of the projects. जे आमचे म्हाका दिसता एक लास्ट इयर रिपोर्ट येयल्लो पेपरार की 7 का 8 प्रोजेक्ट म्हापशान इनकम्प्लीट आहा. एक स्पेशल मिटींग फक्त त्या सगळ्या प्रोजेक्टांचीच घे. I think we will. एक तो बायपास आसा तो आमच्या वॉर्डान लास्ट टायम बाबरा मॅडमान इनॉग्रेशन केल्लें, तो फावंडेशन स्टोनूच आहा, तो बायपास कंप्लीट जायना पण ते एक्विजिशन जाल्लें 14 वर्सां पयलीं. Okay, I think we will take this matter in the next meeting and we'll discuss fruitfully on this and we'll work it out. तशेंच आतां 128 शॉपां आसा पळय KTCच्या वयर तेचें कितें जालें? म्हाका दिसता आमी जाता तितले बेगीन तेचेर मिटींग घेवन ह्या विशयाचेर आमी डिस्कस करून we'll arrive to the decision and we'll take some decision on that. KTC सपोर्ट 28 शॉपां आमी करूया म्हाका स्पेशल मिटींगूच आमी करूया म्हणून म्हणटात आतां फ्रुटफुली वी वील वर्क ऑन दॅट. तर तो वेगळोच विशय घेवन बसुया जेन्ना आमी सगळ्या शॉपाचे येतले त्याच्या आधी त्याचो संदर्भ घेऊया, सीओनकूय आमी करून ते बाकीचे कितें डिटेल्स आसा प्रिपेअर करता, वॉट डिफिकल्टीज वी आर फेसिंग इन शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम ते सगळे करून स्टडी घेऊन तेचेर आमी ऑल द इन द डिस्कशन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके चेअरपर्सन आम्ही 28 शॉपांचे ऑलरेडी रेग्युलेशन घेतले ऑप्शनाक काडची ते खंय पावले का चेअरपर्सन टाइम लिमिट पे आमकां केन्ना करूया. सून आफ्टर दॅट विल टेक विदिन 1 मंथ एक महिना पयलीं घेता. या डन विदिन अ मंथ्स टाइम तुमचे पॉइंट्स आणि जे कितें आसा तुम्ही रेडी दवरात सो दॅट इट विल बी फ्रुटफुल डिस्कशन. म्हणजे येयले आमी आनी त्या पॉइंट्साचेर डिस्कशन करून त्यातले मार्ग काडुया. ठीक आहे लेटर करता चेअरपर्सन तुका लेटर करता. काय ना नंबर 2 काय ना नंबर 2 येतात पॉइंटर येतात नंबर 2 या ओके. इथून जर माझ्याकडे पावले असं तर एक HDFC बँक आसा त्याच्या ऑपोजिट जो पार्ट आसा परमिशन फॉर द ब्युटिफाईंग द प्लेस ऑपोजिट द HDFC बँक प्रिमायसीस त्यांच्यानी एक प्रपोजल दिल्ले आसा. त्यांच्यानी जो आमचो गार्बेज डंप केल्लो आसता ऑपोजिट HDFC बँक हांगासर खंयची एरिया आसा आय थिंक इट इज वॉर्ड नंबर 10 लागता फेरर
Already it has been given. Would like to. तो मेन पॉइंट म्हणजे थंयसर तो कलेक्शन पॉइंट पयले आसलो पळय तो ऑलरेडी सीपी तो 3 वॉर्डांचे थंय कलेक्शन पयलीं जातालें त्या प्रमाणे अजूनय थंयसर डंपिंग चालूच आसता आनी तो सदांच मॅच आसता एवरीडे कलेक्शन जालें सुद्दां जाल्यार थंयसर एवरीडे लोक भायले इवन आउट ऑफ म्हापसा हाडून थंय उडयता म्हणून ते तुमी कन्सिडर करचें ते प्रपोजल इवन तांकां थंयसर तेंच्यांनी ओन्ली ब्युटिफिकेशन आनी ट्रीज लावचे कितें म्हटलां न्हू कितें म्हटलां HDFC Bank Retail branch would like to beautify the place opposite our premises. The road which is opposite our branch is always dirty since the surrounding people are dumping the garbage. Even after cleaning every day by MMC van, still people are dumping the garbage on the side of the road, which stinks and gives the bad impression about the city. Request you to grant the permission to beautify this place by planting some small plants on the side of the road, and we will take care of the maintenance of these plants. This is a plantation. By doing the plantation, they want to take the care of that. So if we are allowing, we can propose it. Madam, that particular spot where the garbage collection point was, we have filed an affidavit in the High Court in the garbage matter with respect, because earlier that portion used to come in erstwhile ward number 2. It used to come in the ward which I represent. That is one of the garbage collection points for which we have filed an affidavit in the High Court. In fact, that garbage point was demolished and there has been no alternate provision made for keeping. No doubt that that place it is dirty and it needs to be beautified, but let there because in front of HDFC all their vehicles are also being parked on the road when they are coming to the bank. So along with the beautification, since the width is more than 10 meters, let them make parking for their people also there. Okay, I think conditional. So let that plan whatever. No, on the condition that the parking will not be on the road there, because this portion can be utilized for making parking of vehicles also. Along with pavers. No, pavers na road. What? If we no, madam, see, they have come here with a proposal for beautification of a certain portion which is adjacent to their premises. They have a watchman who is standing outside their premises every day. In spite of that being there, the vehicles are parked on the road. This is a fact, nobody can deny. Let them direct that watchman or whatever to keep. This is regarding the cleanliness of that part, which is a big place. No, let it be beautified. But in that beautification include 4-5 spots for parking of the HDFC. That can be added. HDFC bank of Tenka divert करेंगे to park there. We will say yes because we are getting the helping hand and they are sponsoring. Another query is that once that place where the garbage collection has been demolished, where is the garbage going now? Where is the collection point of ward number 10? This is a newly created spots as a No. Earlier, the one which is in ward number 12 was earlier existing. Similarly, HDFC Bank was. We are trying to improve. Why you are asking about the shifting? We are not asking about shifting. I am not asking about shifting. I am saying that a huge UN cry was made at some point back because of another. How this was permitted to be broken without permission. There are 2-3 things now in that ward which have been broken without permission. There is one public toilet which has been demolished without permission. We are coming to the garbage point, please, Shashank. Yes, but this is any other matter. We can have any discussion. Definitely, but we are talking about the consideration of the HDFC plan with certain terms and discussion. I think we will go ahead. If they are doing it, we will take up that. Okay? So it is a permission is granted with certain conditions. So that point will be added. What is the required for the beautification? Next point. Board wise, anybody is there? Number 3. Board number 3. Babra.
I have invited these applications with regard to house collapse has taken place in my ward. So this requires some financial help. I think for under disaster management, I think it is through collector. We are going. Not through municipality. Municipality. Of cyclone is still not given. So that is the problem. If you put up under collector office. I have done that, but through municipality, if we are getting anything. More than 10,000. Yeah, but anything they will. First, let us get well-filed application for earlier disaster. But now this is now recent one. Recent one. Resolution घेवपाक जाय No. First give the earlier complaint. Just this is the explanation. Just आमचे देवकूच ना. Yeah, already you can put the proposal. How to work out on that? Like we'll just discuss and accordingly we'll forward. I think so. Then. But as the we do, आमचे किती there's a role असा for research. If she puts that. ऐका. Okay, fine. Okay. Then another thing, I'm having lots of garbage issue in my ward. I don't get labels in this. Just only 2 of them, and my collection is not getting done. Whereas lots of black spots have increased. The supervisor keeps on telling, but then labels they don't turn up. I think So a lot of waste of fruit and all this. I know the garbage is each and everywhere, and that's why all the agenda matters. no, but I'm complaining to you every now and then, but nothing is getting. Yeah. That's why you are taking the solutions for that. No, but please do of that, workers say, taking into the control on that. I think we are working on that. Definitely. Okay, now. I think I mean पहिली केला याचा discussion. Next. Yeah. No. Nothing. Number 5. Number 5. Lots of stalls are there in his ward. Please point out and we'll remove them tomorrow. Madam, 3 issues I want to raise during this period of time when we were having code of conduct. One thing was the demolition of the toilet in ward number 11. I'm sorry, in ward number 10. I only want an update as to what action has been taken and what has been found out in respect of the complaint, whether we have made a complaint or no. Because it was there in all public reports that there was a toilet which was next to on the Dattawadi slope which was demolished. But what action has been taken on that? Because it is a municipal property which was demolished. I think for this part, I think she will be the Complaint by we are trying to find out whether that property belongs to council. We don't get any file saying that only 114 is there. That 114 form shows name of one Michelle family कोणाच्या नावाने दाखवतात आणि we are also checking how those toilets were constructed. Regardless of whether the toilets whatever was existing on the structure and whose name what is demolished is municipal property. Police complaint ought to have been filed. But there should have been a police complaint at least filed that municipal property is demolished. See, once we file complaint, police will ask something from us. Now we have to justify first whether property belongs to us. Let the police do investigation. When I am filing complaint, I have to be sure No. If something municipal property is demolished, let the police carry out investigation. We are not getting any file. पण सर आता महिना 2 महिने जायत येले त्या incident. Once the record is done, it is in the process, but we will get the update of that. But we cannot wait for the. So without evidence, yeah. Because last time also we have done that when the survey is done, and there is the documentation of that. Construction municipality केला काही थ्रू CSR activities किती झाला ते खबर ना. So in that case, if in 1.5 month we are not able to trace file, make a complaint regarding the missing file. तेच सर पण आता जर 2 महिन्यान जर फाईल सापडना, no, it seems to be like casual attitude towards it. बरं sir. Second issue is that one shed was constructed in the Masundi. Regarding that, what action has been taken? एप्लिकेशन्स येयल्ले आमकां पयलीं कंप्लेंट फायल केल्ली कंप्लेंटा उपरांत इन्स्पेक्शन जालें मेन वायल द एप्लिकंट आसले पळय तेंच्यांनी
अप्रुवल्स आमकां सबमीट केली कन्वर्शन्सनात NGPD अप्रुवल्स आनी नेसेसरी जी NOCs जाय ती सबमीट केली आनी आमी तांकां परमिशन ग्रांट केल्या बाय इम्पोजींग अ फायन. इन मीन टाइम वर्क स्टॉप दवरलेले स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली. All NOCs and everything is been given by एक भाडे मेळटलें म्हणजे जी स्मशानभूमी आहा तेंच्यांनी अप्लाय त्यांनी अप्लाय रेजिडेंट अप्लाय तेणे अप्लाय. Third issue, madam, is last year I have requested on last point is it is now we will celebrate in another 15 days 1 year anniversary of reconstruction of toilet in ward number 5, which was promised by earlier chairperson. The estimate has been made, everything has been processed, but even under emergency, a public toilet which is being used by around 10-20 households nearby, the toilet is not being reconstructed. Every week I am coming to the office, I have approached you, I have approached Chief Officer, ME too, everybody with regards to this. Why is that not getting completed? It is an emergency service. The septic tank and soak pit of that toilet has collapsed. The estimate has been made, but yet the work is not being completed. Now the point has reached at a stage where the sewage is coming on the road, and that area is overlapping, madam, your ward and my ward. It is not only mine. काउन्सिलरान ऑलरेडी सांगल्या प्रमाणे एस्टिमेट केल्लो आनी आमी फॉवर्ड केल्लो तेन्ना अंडर एमर्जन्सी फंड हें करचें म्हणून रिलीज करचें म्हणून. सो फायल थ्रू CO आमी प्रोसेस केली पण ती आमकां फायल परत येवंक ना. सो अजून परत येवंक ना. सो आय विल प्रिपेअर अ फ्रेश फायल एंड प्रोसेस. Not come back from where? We had processed. No, from whose office it has not come back? That should be. CPक धाडलेली. Then madam, this is why there is no accountability. File has reached chairperson's cabin, and file doesn't come out of chairperson's cabin. Okay, we'll just test it out. Because I had personally gone to sir and made sure that his signature was complete. So I understand. No, madam, but where is the accountability then? For 1 year I pursued the file. Today you cannot find the file. File complaint against the chairperson who was sitting inside there. File police complaint against the chairperson who was sitting there. How has the file gone missing from our cabin? Okay, we'll see that. We'll take this matter. No, madam, I want time bound. Tell me within 15 days if you are filing complaint. I'm sorry? Give us 2 weeks time. Estimate is everything is ready. Same file will process again. Only you have to gather that earlier file is not. Sir, I have no doubt in the possibility that in 15 days you will process the file. The question that is being asked is when already file was processed, how has it gone missing? How has it gone missing? So it is already said it will be done. I think trust her. No, I don't trust because my files are going missing like this. But give the 15 days. When it is said, it will be Madam, doing what it. you are telling me, I agree with. I agree with that in So it will 15 be days. done. Take it positively. When it has already been discussed in front of I will not COO take and ME2. positively when the people in my ward are suffering for 1 Yes. year. There is nothing positive out of Okay, this. within 15 days you will get that thing. So ward number 6 is myself. And I think the current issue is only because of the darkness and the light issue, especially on the street lights and all. Already I kept that proposal through the electricity department. कित्याक थंयसर जे आसा मेन रोडान वयता एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा फ्रॉम गणेशपुरी सर्कल आनी फुडें पळयतकूच आमकां ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाच्या जे भोंवताली आसा सगळे सराउंडींग एरियाज इज टोटली इन द डार्क आनी रॉबरीज आनी बरेचशेच कितें गोश्टी घडटा त्याच्या खातीर इट इज थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आय रिक्वेस्टेड देम न्यू जे पोल्स आसता स्ट्रीट लायट मातशे हाय फोकस तेंचे मातशे आसचे हाय मास थंयसर आसचे आनी एक्स्ट्रा एडिशनल लायट कनेक्शन थंयसर दिवचे दॅट वील बी द माय प्रपोजल फॉर वॉर्ड नंबर 6 थ्रू मी. Ward number 7. हांवें एक लेटर दिला रिक्वेस्ट लेटर म्हणजे लेटर दिवपाचें रिजन म्हणजे पयलीं कितें वॉर्डान जें सिच्युएशन आसा आतांचें वॉर्डान म्हणजे एकूय रस्तो सारको ना खंयचोय रस्तो सगळे रस्ते अंडर केबलिंगान सगळे हे केल्लेले आहा
पायपलायन्स आर ओल्ड, सगळी फोडून थेयलेली आहा तेंच्यांनी आनी सगळ्याक लिकेज आसा ते मदीं मदीं करता. इलेक्ट्रिसिटी पावना, ट्रान्सफॉर्मराचो पावर सारको ना, अशे इश्यूज आसतना हांव रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन, म्हाज्या वॉर्डान सद्या न्यू लायसन्सीस इश्यू करपाचे ना खंयच्याच कन्स्ट्रक्शनाक आनी ऑक्युपन्सी दिवपाचें ना अशें रिक्वेस्ट लेटर हांवें ऑलरेडी दिल्लेलें आहा 12 तारखेक. तेजेर इम्प्लिमेंट करपाचें आनी न्यू लायसन्सीस आनी ऑक्युपन्सी इश्यू करपाचें ना म्हाज्या वॉर्डान. सेकंडली मॅडम दिवंक शकता जाल्यार आमी बी दिता. कशें आहा प्रपोजल आसा, वी विल एग्जामीन वेदर इट इज फिटींग विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. दॅट पॉयंट वी विल एग्जामीन आनी जाता जाल्यार पळयता, ना जाल्यार वी ब्रॉट बिफोर द कावन्सील. It is a request from It is a suggestion, demand from his. इट्स अ जेन्युइन सजेशन. कित्याक रिक्वेस्ट कित्याक केल्या, खरेंच प्रॉब्लम आहा लोकांक, लायट फ्लक्च्युएट जायत आसता रातभर, पावर पावना, ते खातीर सेम प्रॉब्लम वॉर्ड नंबर 1 जाता. You can give yours a demand. सेकंड पेवर्स घालपाचे पाटवे नियर विनोद पालेकर हाऊस आनी शिवा म्हापसेकर पेवर्स. थर्ड मेन इश्यूज आहा म्हाज्या वार्डाक आनी हेज्या वार्डाच्या सारक्या जंक्शनाचेर, आमच्या 5 नंबरच्या वार्डाच्या जंक्शनाचेर एक बिल्डींग येता. तर इन सर्वे नंबर 73 चलता नंबर 46A एक व्हडली बिल्डींग सद्या नुकतीच ताका ऑक्युपन्सी इश्यू केल्या अशें आयकलां हांवें. ते बिल्डिंगेन मोर दॅन 30 कमर्शियल युनिट्स आसात. बिल्डींग आहा मेन रस्त्याक हायवेकूच ह्या MDRाक. पूण 28+ जेन्ना कमर्शियल युनीट आहा तेंच्यांनी पार्किंग दवरल्या फ्रंट सायडीन, जे कमर्शियल शॉप्स आसा तेच्या फ्रंट सायडीन 18 पार्किंग दवरल्या. जर 28 युनिट्स येता, 18 पार्किंग दवरल्या फ्रंट सायडीन, जर ह्या 28 युनिटान जे कम्युटर्स येतले, जे युजर्स येतले, म्हणजे जे थंय शॉपां घातली, कितें घातले, शोरूम घातले, लोक येतले, तेंचे पार्किंग खंय दवरतले. मेन रोड आहा तो, मेन रोड आहा तांकां पार्किंग दवरूंक मेळची ना, गाडयो दवरूंक मेळचे ना. हांव मागता, रिक्वेस्ट करता तेंची ऑक्युपन्सी कॅन्सल करपाची, तुमी रिवोक करपाची. कित्याक तो इश्यू जाता पळय तो सदांच इश्यू लायफ टायम आमकां उरतलो. म्हाका दिसता फुडल्यान जो पार्किंगाचो इश्यू आहा पळय रस्त्यार लागले जाल्यार मेन रस्तो सदांच ब्लॉक आसतलो. तो मेन रस्तो वयता तो बिचोली वयता, कोलवाळे वयता आनी शिवोले वयता, हो मेन रस्तो. त्या खातीर ऑक्युपन्सी तेंची रिवोक करपाची. तशें आनी तशेंच एक वॉर्ड नंबर 7 PT शीट नंबर 85/29/6 हांगासर एक हावज येता, घर येता, म्हणजे बंगलो. ताका ऑलरेडी हे दिल्लेलें आहा, लायसन, ट्रेड लायसन दिल्लेलें आहा. पूण तें जें घर येता तें ओपन स्पेसीन येता. निर्वाणा अपार्टमेंट म्हणून बिल्डींग आहा, त्या बिल्डिंगेचें जर एप्रुवल काडलें जाल्यार ती स्पेस आहा ती ओपन स्पेसीन आहा. तेतून हे एप्रुवल दिल्लेलें आहा, तें मातशें नोट करपाचें आनी तें एप्रुवल कॅन्सल करपाचें. नॉट ट्रेड लायसन, बंगल्याक एप्रुवल दिल्लेलें आहे. टेक्निकल कन्स्ट्रक्शन बंगलो ऑलरेडी बंगलो कन्स्ट्रक्ट केलेला, ऑक्युपन्सी घेवं शकता. बट दॅट इज ओपन स्पेस ऑफ निर्वाणा अपार्टमेंट. कन्स्ट्रक्शन केलां, तेतून कन्स्ट्रक्शन केलां तें पळया. वील व्हेरीफाय. हय. आनी गार्बेजाचो इश्यू हांव सदांच पोस्ट करता आमच्या म्युनिसिपल ग्रुपार. एक रिक्वेस्ट आसा, वॉर्ड नंबर 11 गार्बेज हँडलिंग म्हाज्या वॉर्डान जाता नियर ITI. ते मातशें एक तांकां प्लेस पळोवपाची. कित्याक वॉर्ड नंबर 11 इश्यू जाता, म्हणजे म्हाज्या वॉर्डान हेजो इश्यू जाता. कित्याक हे सगळें हँडलिंग थंय जाता, गार्बेज उडयत आसता. काल पोस्ट केला ते त्या जाग्या वयलो. एक वॉर्ड नंबर 11 आपल्या प्लेसीक एक प्लेस सजेस्ट करपाचें आनी थंयसर गार्बेज हँडलिंग करपाचें अशें म्हाजें रिक्वेस्ट आसा. कित्याक तो ITIचो रोड, हॉस्पिटलाचो रोड, आनी थंय हॉस्पिटलानूय येता, तांकांय त्रास जाता आनी आमकांय लोकांकूय वाड्या वयच्या त्रास जाता. थंयसर हँडलिंग करचें न्हू. आनी गार्बेज जे कलेक्शन जायना, म्हणजे जे डार्क स्पॉटा वयले जे ते मातशें कलेक्शन करपाचें. 3 दीस जाले परत वॉर्डान कलेक्शन जावंक ना. हे सगळे 5 Madam, 1 minute on that issue which he raised in the ward number 5. I just want to give one clarification regarding that building where he is saying that occupancy should be cancelled. Even verification will be done, no, it's already done. That is why I will tell, because the complaint was filed by residents of the buildings which were surrounding there also. Our municipal engineer has failed to carry out his due process in that.
in spite of the complaint being given, he has not noted on site what is the condition of the road, and at the same time sent a report simply saying complaint received by residents of so and so. I think that matter will be taken seriously. And the file is already gone from here, and now his building is complete. Already occupancy is being given. The issue regarding the number of parking spots was raised previously for this meeting, and we were to send a representation that for each unit one parking should be minimum. But that representation has not gone from the municipality still. Because as of now, as per the building rules, as per area you have to give the parking. But we had suggested previously that per unit should be minimum having one parking. No such letter has gone from any municipality till now. Per unit. आता 50 square meter एक parking किती तरी rule. Okay, already this thing is already given. At the moment, as per building rules currently, as per building rules, it is I think Tara's square query, meter. it will be solved. I think rather than doing the discussion among ourselves, technically it should go. Let them verify all these things. No, technically our engineer has failed to do his job in respect of this complaint. Yes, highlighted on the सगळे म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचे जे प्रिमायसीस आसा आनी सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसीस मार्केट थंयसर एक नो स्मोकिंग आनी नो अल्कोहॉल नो ड्रग्स कंजम्पशन अशे बोर्ड लावपाचे अशें सजेशन आहा कित्याक सगळ्या स्टार्ट आमच्या बिल्डिंगेन करपाचे आनी सगळे कडेन लावपाचे ताका स्पॉन्सर For the last 3 years, I would be very specific. Chairpersons come, CEOs come, and everyone goes. I'm not talking. You will get transferred somewhere or the other. Our issues of labours in the ward does not have to do anything with competitors coming and helping us out. Why labourers do not come to my ward, or we have to beg for people to come, I have no idea. I don't know about what other people are facing, but this is what we are facing. House tax is being increased. People ask us, why is the labourers not got coming? your point. Sorry to interrupt you in between, because this issue is going since last so many days or months together. I think for each and every point we are always in one-to-one discussion, and all these points we are noted, and after that also through proper discussions, and we are working out of that, and the way how to minimize that, and actually what we have to do is still in the process. So it is not the thing like it is only happening with your ward. Everywhere, all over Bapsa, this is the problem, and for that we have to get the solution. So definitely it is a highlighting point. I think repeatedly doing the discussion and some solution on that, we are going to take out some solution on that. I got your point related to the garbage issue and about the roads, which has already been solved. म्हाका दिसता पयल्या बिल्डिंगच्या फाटल्यान लागून जे तुमचे बाद जाल्ले रोड आसा ते सगळे आमी करून स्कुलाचे हितून आनी हांगा स्पेशल एरिया स्पेशल अटेंशन इवन आय हायलायटेड दिस पॉइंट नॉट रिलेटेड टू द म्युनिसिपालिटी, पण म्हाका दिसता बरेचशे मिटींग जाल्या थ्रू द टेक्निकली हांवें तेंचे कडसून उलयतलो आमदारा पर्यंत वचून बिकॉज ऑफ द हायर लेवल आय हॅव डन दॅट वर्क अँड दॅट इज द थिंग विच इज हॅपनिंग. आता थंयसून जर प्लस मायनसीस आसा, आय थिंक युअर फॅमिली इज टोटली आफ्टर अस. So I got your point related to your garbage issues. It will be soon. It will be settled. What each and everyone is getting and having the problem of that. I appreciate your initiative in getting at least reinstitution done. Distribution. Training of the trees. I will come. Doctor, I have made I will appreciate you for now what is the problem? Just tell in nutshell. Regarding my underground now. Yeah. We have met that Mr. Dorikar when he had come here, saying that there was no reinstitution of the roads done in my ward. I'm not talking about anyone else's ward. I think can I interrupt? Because the sewerage system and the work is still under this thing is going on, and I think we have already discussed this matter. I think you come in a better way. Aram se you just come and we'll talk about this issue. See about the sewerage department. I think I made our technical part of the engineers also. Regarding this, more than you, I think ex-councillor comes and every time he is updating me. I'm just giving myself. That's what I'm saying. Related to your issue,
which is happening. What was the discussion in the when Dawdekar as a PWD minister came and that, but after that the working is still going on. Now current issue, if it is anything, you just can highlight on that. Yeah, give in the nutshell, no? So it's looking at the shortage of time and see of the running shortage of the time also. Now what problem you are having? Just you are, have you given anything? Just electricity. 3 issues. Yeah. One is my underground cabling that I said. Yeah. There is no restitution done over there. Secondly, our sewage line, our people in our ward are having a lot of sewage issues. We don't have, ma'am, listen, we don't have laborers. I need to put in some people just to open up the choker. I cannot wait for days for this to be done. Thirdly, the PWD line that is going to be dug up and done. All these things, works will come up, but at the end of the day, when my entire ward road is absolutely destroyed, for how long does the locals living in that area have to suffer on such roads? What is the plan of the higher departments in our ward? Now, are we going to take resurfacing of the roads together? When is that supposed to be? I know it is not in your, but this is our issue of the people of Mapsa because we are representing them. That is why I wanted. And I really appreciate that you have done your tree cutting in the last, I think, 3-4 years. The potholes and all, the road work, I can highlight, I can show it also. I think in such a condition during heavy rainfall, during monsoon time, whatever we could do. When there was flooding and all, sewer line, meaning the gutters, were obstructed. Basically, there were these electrical cables passing through the gutters, obstructing the flow of water. So this is, when flooding occurs, it causes a lot of problems to those living around. Our staff has to go and get these things cleared. I totally understand that. So basically, our staff is being touched. Because I just want to highlight on this, because this is up to the chief engineer who has spoken about the sewerage part. Condition जितली आसा building, survey चालू आसा, already this काम केली आसा, ज्यांची survey आणि केली आसा त्याची action घेतलेली आसा, notices धाडलेले आसा. Soon we are going to get the number of buildings also in mind. Okay? Yeah. Alright, किती आसा त्याला प्रत्येकाने दिवचे. आपल्या वॉर्डात किती आसा? एक्झामिन करपाक आपल्याला आजिलो ओके. आनी एक रिक्वेस्ट घातलेलो ते स्टँडींग कमिटी मिटींग जावंक ना म्हणून उरलेलो थंय एक DD स्टुडियो म्हणून आमच्या थंय दत्तवाडी थंय एक गार्बेज स्पॉट आसलो थंय म्हणजे ब्लॅक स्पॉट आसलो तो कसो करून म्हणजे हे करून आतां आमी थंय स्टॉप केल्ले आसा आनी थंय आतां लोक उडयना पण थंय हांवें एक प्रपोजल दिल्लें की थंय पेवर्स घालपाचे आनी एक तो स्पॉट बरो ब्युटिफाय करपाचो म्हणून तो आजून केलो ना तर आतां तो जर परत करिना जाल्यार परत लोक थंय उडयत जाल्यार ते परत स्टॉप करपाक म्हाका त्रास जातलो तेन्ना तो बेगींतल्या बेगीन घेवचो. सेकंडली आमच्या वॉर्डान खुबशे गटाराचे स्लॅब जे आसा ते हे आसले आसा पोरणे जावन तुटलेले आसा ते रिप्लेस करपाक हांवें एक लेटर केल्लें की आमकां स्लॅब दिवचे म्हणून ते आमकां मेळना. आनी थर्ड पॉयंट आसा तो फोर आर्म आतां म्हटल्यार की वर्कींग कंडिशनान दिवपाचें म्हणून आतां दिल्याक तुमी जाल्यार हांव नकळो कित्याक ऑलरेडी आतां हे बंद पडपाचें जालें एक लायट बंद पडटा मागीर ते घेवपाचें ना आपल्या ताब्यान तेन्ना वर्कींग कंडिशनान आसतना ते दिवचे अशें हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां. दुसरे दिवशी म्हणटात ते आमचे जे हायमास्टाचे जे प्रॉब्लेम आसा ऑलरेडी हांव चीफ इंजिनियरा कडेन हे बाबतींत आमचे मेसेजीस आमी हे केल्ले आसा कन्वे केल्ले आसा जे आतां हे आसा म्हाका तुमकां खबर आसतलें आमच्या म्हापसा म्युनिसिपलिटीच्या भायल्यान जो आसलो तो तसो बंद पडलेलो आसलो पण विथ द कम्युनिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाका दिसता थंयसर एक करून मातशे 2 फिक्सर तेचे केल्ले आसा इट इज कॉस्ट व्हेरी हाय तेच्यानी सांगलें ते सोडून बाकीचे क्रेन जाय पडटा आनी इट इज टफ टास्क फॉर देम. म्हाज्या हितून कंप्लिटली बंद पडलेलो आसा जे कितें आसा तुमी हायलायट करून हे करा एक आतां एक बंद पडटा तो करता ते सगळें जावच्या पयलीं ते कितें ते मोकळे करचें म्हणटा हांव. रेनी वेदरान आसा पळय तितून तुमी हायलायट करा जॉट डावन करा जितले कितें कोणाचे वॉर्ड वायज आसा
We will see that. We will work on that. वॉर्ड वायज स्लॅबूय पळोवपाचें मातशें कित्याक गटार रावले ऑलरेडी सिवेजीचें काम जालां आनी ज्यो टाकयो भरलेल्यो आसा पळय तांचे उदकान ते ओवरफ्लो जावन ते रस्त्याक ते शळो येयल्लो आसा. तुमी आयदर कम्युनिकेट करा तेचे कडेन. आय डोंट नो वॉट वेन द प्रोजेक्ट वील गेट दिस थिंग आं सगळे ते हे जाल्ले आसा ते एक जाल्ले. आनी म्हाज्या वॉर्डा पुरते म्हणजे म्हाज्या वॉर्डान एक स्कूल आसा मंत्रवाडी स्कूल. तुमकां आसतली तेजी कंप्लेंट येता कितले कित्याक तांच्या भुरग्यांक जे रस्तो आहा तो सारको ना. सारको गेल्लो आसा माती चड जाल्ली आसा ती रस्त्याक. आमकां तुमी सांगलेलें की ते रस्ते सगळे अंडर PWT घेता म्हणून पण तो रस्तो स्कुलाक जाय आसतना तो जावंक ना. आम्ही एक सांगता विल कन्सिडरेशन ऑफ दॅट तेन्ना सगळे जी म्हाका हायलायटेड असले आणि ते आम्ही सगळे रस्ते केल्ले आसा त्या रस्त्याचे जस्ट विल जस्ट वर्कआउट ऑन दॅट. दुसरे जर म्हणटा सिवरेजचे येते म्हाका दिसता पर्सनल आम्ही इन्स्पेक्शन केल्ले आसा आनी विथ द सिवरेज डिपार्टमेंटान उलोवन तो प्रॉब्लेम जो आसा जे सिवरेज वॉटर वयर येता ही हॅज गिवन टेक्निकली ऑल द फंड्स टू आवर टेक्निकल स्टाफ आनी तेचेर आमी हे केल्ले आसा. फक्त पावसा खातीर जे येता ते क्लीन वॉटरूच आसा आनी दे हॅव नॉट कनेक्टेड दॅट what they have given the message immediately मातसो पावस कमी जालो immediately that point म्हणून स्वतः आम्हीच हायलाइट केल्लो असलो पॉइंट की जे आसा कंटिन्युअसली युजिंग द वॉटर कंटिन्युअसली इट इज ऑन द रोड सो दॅट इज ऑलरेडी बीन कन्सिडर्ड आणि वी आर वर्किंग ऑन दॅट. आणि दुसरे म्हणजे लास्ट टायम वेन द आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग सुरू जावच्या पयलीं आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट NOC मागपाक आयले. सिवेज ऑल्सो दे वॉन्ट टू गीव द कनेक्टिविटी फ्रॉम हावस टू हावस ते आमचे कडेन NOC मागपाक आयले. तेन्ना आमी हांगासर तुमकां सांगलेलें तांकां कंडिशनल NOC दिया. जर ते 3 मीटर उगडले ते 3 मीटर धापूंक जाय म्हणून ते तशें तुमी आतां कशी NOC दिले आमचे कडेन आमचे डोमिनान तर ती ना. कळ्ळें मॅडम ते तशें काम करिना ते एक एक वॉर्ड फोडीत वयता. ते एक एक सगळो म्हापशा गोंधळ पडलेलो आसा. मोठे मोठे पोर्ट होल्ड जाल्ले आसा हेंच्या खातीर आनी लोक धाडावता आनी आमकां सगळो लोक आमकां जबाबदार धरता. टेक्निकली प्रॉब्लेम सांगलेलो आसा तो तुमी म्हटलेलो आसा आमी तेका कंडिशनल NOC दी म्हणून तुमकां सांगलेलें. म्हाका दिसता MAQ दिला गायडलायन ऑन दॅट तांकां जे NOC जे खातीर डिपॉझिट म्हणून घालून दिवपाक लायले आनी आय थिंक यू कॅन हायलाइट ऑन दिस. कावन्सिलान डिस्कस जाल्लें की तेंचे कडल्यान डेपॉझिट घेवचे म्हणून पयशे पण मेन टायम कितें जालें की तांकां गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें की तांकां काम एक्झिक्यूट करचें. एक्चुली आमी तांकां सांगलेलें की पयलीं पयशे आमकां डेपॉझिट करा मागीर NOC दिता पण मेन टायम गव्हर्मेंटान पब्लीक इंट्रस्ट वर्क सो तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां NOC दिवचे म्हणून हें केलें आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी दिल्या म्हापशेचो प्रश्न गव्हर्मेंटाक आमी एक लेटर परत तांकां करूंक जाय. सो वी आर सफरींग बिकॉज ऑफ दीस. Because we sat together and sewerage आमी लागलेले आसा. Because I am only not suffering, whole Mapsa is suffering because of this, madam. Already we have discussed. That's why I know it's a fresh issue. Ultimately we have sent the letter. On this you have to take it on priority basis. आता आणि ते आणि तू PWT सांग की तो एक्सेसर काय कितें आसा पळय तो पॉट होल भरपाचो तो धाड म्हणून म्हापशाक नाल्यार लोकांची भेणां मोडटली शुवर ह्या पावसाक. Everybody knows the bad condition of that. That's why the temporary solution we are already doing. There's the same issue with the garden. They go to the workers as well as the that will be also solved. Next. चेअरपर्सन माझे 4 इश्यूज 2 ऑलरेडी एक फोरामाबद्दल आशिर्वाद उलयला दुसरी म्हणजे विद्यानगर कॉलनी जी माझी आसा सारस्वत स्कूल तेका अटॅच आसा सो ते रोड्स अंडरग्राउंड हे करताना केबलिंग आनी हे करताना सारके डॅमेज जाला म्हणजे इवन भुरगीं वयताना 4 व्हिलर 2 व्हिलर वयताना इतले उदीक तेंचेर उसळटा सारके वर्स कंडिशन आहा ते मातशे घेवचे आनी 2 तुमकां मेन सांगपाचें म्हटल्यार एक एज अ मार्केट चेअरमॅन एक हे येयल्ले तुमचे कडेन डिस्कस केल्लेलो ऑलरेडी गोवा ज्वेलर्स एसोसिएशन जे म्हापसा मार्केट जे आसा तितून तेंच्यांनी ऑलरेडी PI आनी DYSP कडेन वचून तेंच्यांनी इशू जो उलयल्लो आसलो आनी तेंच्यांनी एक गनमॅन मागलेलो आहा आनी तांकां डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंटान दिता म्हणून सांगलेल्या तांकां फक्त एक जागो जाय तेंच्यांनी ऑलरेडी एक हो हे केला रेडी स्टँड तांकां रावपाक हांव एकदां परत जाय जाल्यार कोणी कॉपी घेवची लेंथ आहा तेचो 4 फीट मागीर ब्रेथ आसा 4 फीट आनी हायट आसा 9 फीट म्हणजे तांकां दरवाटो जो आसा
त्या दरवाट्याचेर एक खंय तरी तो स्टँड दवरपाक जाय आनी तेचेर पुलीस डिपार्टमेंट एक पुलीस दवरतले गनमॅन एज अ सेफ्टी ऑफ ज्वेलर्स आनी आमचें मार्केट जें आसा कित्याक रातचे जे आमी पळयला एकटोच थंय आमचो हो आसता कोण सेक्युरिटी आसा सो हो जर आसात गनमॅन पुलीस गनमॅन जर आसात जाल्यार म्हाका दिसता सेफ्टी आनीक बरी पडटली सो हेचेर एक डिस्कस करचें आनी हो तांकां एक तो स्टँड दवरपाक परमिशन दिवचें 2 वर्सां पयलीं प्रपोजल हय तेन्ना ते हे करून म्हणजे ते मातशें पास करचें आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन हाडून नासलें कितें तरी जाल्लें डिस्कस सो तेंच्यांनी परत हाडलें तेंच्यांनी परत रिमाइंडर दिल्ले आसा तांकां सांगलेलें की विथ सायज कितें तें दिवचें म्हणून सो डिटेल्स दिवन नासले ते तेंच्यांनी दिल्ले आसा विथ डिटेल्स सांगलें विथ डिटेल्स दिल्या कित्याक एज अ सेफ्टी ऑफ मार्केट आनी शॉपकिपर्स शॉप्स सो आमकां खूब बरें पडटलें तें मातशें करचें आनी दुसरी गजाल ऑलरेडी एक MI रिपोर्ट तुमचे कडेन पावला फीश मार्केट जें आसा फीश मार्केट जें आसा थंय तें नुस्तें कटींग जें जाता तें सगळें मॅस जाल्लेलें आसा पांया कडेन जर पयशीत जाल्यार सगळी घाण इवन आमी मार्केट रातचें क्लीन करता कित्याक हांव चडशें रावंड मारीत रातचें जाल्यार पळयता जाल्यार मार्केट क्लीन आसता पण ती घाण जी आसा पळय ती खंय तरी पास जायना सो त्या खातीर आनी आमी आतां जर कोणूय वेंडर हे वयता नुस्तें घेवन वयता कटींग करपाक जाल्यार ते सगळें आंगार उसळटा इतले परिस्थिती आसा सो एक रिपोर्ट MIचो तुमचे कडेन पावला आसतलो ऑलरेडी ताका सांगलेलें एक रिपोर्ट सारको कितें तो घालचो म्हणून सो ते एक कितें तरी थंय हें करचें म्हणजे जे उसळना ते पर्यंत कितें तरी एक बांदचें मदीं आनी रिकन्स्ट्रक्ट किंवा रिपेर करचें ती सारकें मॅस जाल्लेलें आसा सो रिपेर ऑर रिकन्स्ट्रक्ट मातशें करचें म्हणून तुमी एक हे दिवचें कित्याक म्हाकाय दिसता टेक्निकल डिपार्टमेंटाचे म्हाका दिसता गार्बेजी घातली कोण भायर उडयता ते फायन सुपरवायझर हांवें विचारलें तांकां बाबा बूक खंय करता इवन म्हाज्या सुपरवायझरान पळयला स्वताच्या दोळ्यान की लोक भायर उडयता आमच्या हेचे बोर्डान हांवें तांकां सांगलें की फायन मार म्हणून ते कोणूय आसूनी तांकां फायन मार जे कोण गार्बेज भायर उडयता ते तरी सुद्दां तेंच्या कडल्यान म्हाका रिप्लाय येता की आमच्या कडेन बूक ना म्हणून बूक आहा अनिला कडेन सुपरवायझरा कडेन कोण म्हणटा रमेशा कडेन आहा लास्ट रमेशा कडेन आसलेलो पण आजुनूय ते बूक ट्रेस जायना खंयचोरूच म्हणून ME2 फाटल्या दिसांनी हांवें म्हटलेलें इवन ME1 म्हटलां हांवें की सगळ्यांक ते सगळ्या सुपरवायझरांक एक एक बूक दिवपाचें आनी मातशें फायन मारपाचें पण तो अमावंट आहा तो फर्स्ट म्हाका दिसता 200 आहा सो 200 आहा थोडे ऑफेंडर्स आहा अशे की 200 अशें हें करता हय कित्याक लास्ट टायम सुपरवायझर आसलेले म्हणून म्हाका हें केल्लें मार्केट कमिटी चेअरमॅनाकूय आहा म्हणून ते फायन इम्पोज करपाचें कितें कितें पावर पण ड्रायव्ह करपाक मॅडम मेन इश्यू म्हणटा तो म्हाज्या वॉर्डान आसा तो म्हटल्यार 2 आमचे टॉयलेट्स आसा एक आमुर्ले वाड्यार आनी कासारवाड्यार इतले तांचो पॅथेटीक कंडिशन आसा आनी थंयसर एक 4-5 घरां जी आसा प्रत्येक वाड्यावयली तांकां थंयसर तेंच्या घरान टॉयलेट ना कित्याक थंयसर बाय लागीं असल्या कारणान तांकां टॉयलेट बांदपाक मेळना आनी हांव 3 वर्सां जालीं आतां ते रेजोल्युशनां घेवन पास करता 3दां आमी 3-4दां सह टेंडरू काडल्या म्हटल्यार तुजें कांय जावना प्लस म्हणजे त्यांची बिलां लास्ट 4-5 आमी आतां बोर्डांतल्यान रेज केला पळय इट इज नोटेड बट सर एज पर माय नॉलेज नोटेड कोण करता अरे पण आता माझ्या बी मुलीला गेलं तुझं हरशी रेकॉर्ड काढता मॅडम तुझे करून हवे कॅमेरामॅन रे तो गेलो लॉक मारा बॅटरी सोडली लॉक मारा कॉन्टॅक्ट PWD रिक्वेस्ट कर त्या स्कीमी अंडर वचत जाल्यार ताका प्रायोरिटी मेळटा आनी तूं फक्त प्रपोजल घाल PWDन कितें करपा जाय प्रोसेस हांव तांचो इंजिनियरा सांगून करून हे काम करू फक्त 20 लाख फाल्यां येताले पयशे दुसरे हांवें एक तुमचे कडेन पावला आसलें मॅडम शिमेर एक गटर आसा ते
सर मेन वाट पाडला कित्याक त्या गटराचो गटर इतलो सर गेला की तातूंतले जी घाण सगळे पाय आसा न्ही तातूंत वता ऑलरेडी दिला प्लस थंयसर पेवर्स आसा ते खूब वर्सां जालीं घातल्यार ते ऑलरेडी सगळे गेला सो ते बी घालपाक जाय ऑलरेडी सो हे रोड आमुल्लेन प्लस लक्ष्मी लॉन्ड्री टू समर्थ कल्पी हावस सगळे प्रपोज झाले मातशे पावस बाय आसा मटकार वाड्यार ती कंप्लिटली डब्ल्यू आणि एका PWD दिला ते म्हणजे भाषण तिसरे पॉईंट घेता बरे वाईट चार पर्सन तिसरे पॉईंट घेता म्हणून तशें जाता 5 पॉईंट घे परत 8 दिसांनी परत मातशें आयकात सगळ्यांक टर्म दिला मॅडम 22/12/2023 आपले इम्प्लिमेंट शुल्क 700.1 आसा ते 1000 अशें घातलेले कित्याक तो सकाळी 7 ते 12 वरां प्लस 2 वर्सां जाली सो तेजे इम्प्लिमेंट करचे ऑर्डर आसा ताका आणि एक असा तसं सेक्युरिटी आणि एक 2 सेकंड त्याचा ड्रेस बी काही नाही सुनील आपलं गीता ड्रेस आमचा घालता सेक्युरिटी आणि सुनील त्याचा सेंटर